Nggih. Sol-solan dereng tu Haji. Nggih, ambil di mun tenaga lanang niki nenten ngeranjing-ngeranjing niki kejeroan. Siro boleh nyinumin rahina sane mangkin titiang lunas tenaga lanang niki nggih. Rauh mriki kejeroan, dua neng jagi pacang ngemargian sol-solan pedudusan. Aturan dumun niko ring ajang latu prano dumun aturan niko sol-solan. Nggih. Dua ning si bapak sampun memargi, Lis Suryo sampun margi, si bapak sampun memargi. Durus makin margian Lis sorohan niko senewenten ring peselang. Taler Lis alit senewenten ring titi mahmah. Margian niko. Sampun. Yang sampun durus makin sol-solan niko memargi ring Sangaragung ring sisi kangin. Nggih. Ajangan dumun. Ajangan niko memargi ping kalih sane makto ajangan ring luhur sambahan kide ring sor sambahan kide niko tadahan bawi mali jebos ring sor. Nggih, ring sampun ajangan raris bebek, raris toyo kekep, ngelantur raris ayam. Beras. Ngelantur raris beras, raris sol-solan ayam. Beras niko margian ring tengah. Raris sol-solan ayam. Ngelantur raris toyo caratan. Nah raris bawi lan toyo palungan. Wau raris abayaban memargi. Niko le salit margian sami nggih. Ri sampun urusan ngemargian pedudusan ike genahan malih. Dua neng malih jebos mau pilihan ring ide batara sane munggah ring peselang malih nggih. Malih jebos riusan ngayaban ike ide batara tedun munggah ring peselang malih mau pilihan mau pedudus ide batara ike ring peselang.
Yening sampun pendudusan margi dua ning ida ratu pranda sampun ngastawayang durus tedunan makin wasuan pemuput. Titian unas dan jermangku tedunan wasuan pemuput derwene ini ilian pemargi patah ring Sangaragung ring lantaran Sangaragung lantur aris ring upokara ring bali peselang lantur aris ring titi mahmah. Tudunan kemanten nemen dan ajar mangkung nggih. Niki Tirta Swambo dereng. Nggih. Usan Riki malah jebos margi niki. Nggih, pengetasan jiwa sampun nggih. Sampun, nggih sampun durus makin nike. Tirta Swamo margian nglantur aris Tirta Pemuput. Nggih, durus margian. Mangku pusah durus margian Tirta Pemuput derwene. Taler Tirta Pekidas sami. Nggih. Duaning Tirta Swamo sampun margi durus makin margian wasuan pemuput taler wasuan pekidah sami nggih. Sarenge jebos.
atur pining titiang niki ring majang ring dane Mangku Pusah durus timbalan dumun nyiratan tirta nika nggih duaning jagi pacang mepekeling niki mangde sarang-sarang kocak memargi Ratu Prando ngayaban wenten mepekeling nedunan ide petaro jagi pacang tedun ke peselang nggih. Ambil diterak makin, duaning jagi pacang ngayab bakti upakara. Nggih. Sesimpan sampun talar. Nggih. Nggih. Durus makin dene jero mangku dara penglisir griya pekelengan duaning ida petaro jagi pacang tedun ke peselang. Nggih. Talar titian unas sering Ratu Niang serati pengayah mado sayaga antuk ngayaban bakti upakara sana wenten ring Sangaragung. Sampun, durus makin. Saya go Riko ring Sangaragung. Pasepan durus sambil toyo anyar. Sampun, G. G, durus ayaban makin ring Sangar Agung Mapeslang, durus. Taler wenten mepekeling ring Betaron ini dan jermangku. Duaning jagi nedunan ido Betaron ini ke mantan. Kayang Pusah. Ido nyarangin mulai jebos mau peselang deriki. Titiang nunas pemunut ido Betaro mado sayago deriki. Taler sayago antuk tedung putih kuning. Yen wenten 10 pasang wenten. Durus ngayap makin ring Sor Suryo lantaran angso durus. Titiang nunas tenaga pemunut mandorauh meriki kejeruan. Mangkin ngayap titi mama, nggih, lantaran niko, ngelantur bebangkit selam niko. Cik. Bebangkit ireng makin ayapan malih pisan nggih. Titiang nunas pepenet mado sayago dikiring Jabo Tengah Majang Kaler. Taler sekogong mado sayago antuk nabuh penet. Cek. Semeton sane polih amungan nepak gugul Wanasari Baleran. Durus munggah. Semeton sane polih amungan ngoncang. Semeton Banjar Priuti. Durus kawitin. Semeton sane poleh amonga memenet ring Jabo Tengah Wanasari Baleran istri-istri tidak nunas memenet.
Wanasari Baleran. Istri-istri Wanasari Baleran. Istri-istri Wanasari Baleran tunas tiang ayah yang duwene memenet. Seka tabuh, seka gong, tunas tiang nggih. nabuh. Kelar sango sampun cakur nggih. Cakur nglantur laris metabuh nggih. Nglantur laris metabuh. Ring dijo yo wonten segan metabuh. Sekegong tidana semeton ring jabo sisi. Aturin jebos seketabuh duwe nabuh pependetan. Sane boleh hamong memenet ring jabo tengah istri-istri Wanasari Baleran. Sane boleh hamongan ngoncang lanang semeton priukti. Utawi istri semeton priukti. Napak kukul semeton lanang Wanasari Baleran. Pependetan Majang Kaler, Wanasari Baleran, istri-istri duwene. Diantukan ide utara jagi tedun. Titiang lunas lantaran tuaji sane pole munut sampunan ngangen sandal nggih. Sane ten pole munut durus melinggih ring kanan kiri. Duane ide betaro tedun niki. Sami melinggih sampunan ngadeg. Sane munut ke mantan nika ngadeg. Dane jeremangku sane muat bajra durusan bajra mantan kenten melinggih mantan dane mangku dalam bulaan Taman Sejati melinggih ke mantan suaran bajra mulai bos nggih ri sampun midar melinggih mantan mun nggih pendet Majang Kaler nggih istri-istri sane ngisi tedung talerne ring kanan kiri niko melinggih nggih sampunan ngadeg. Duane ide betar tedung melinggih negak nika negak seneng ngamo tedung ku negak. Nggih, majejar nggih. Majejar. Nggih, duduk niko sampun melinggih negak. Dua baris. Mesilo riko mesilo. Dua baris wonten nggih. Nggih. Wenten malih tedung. Istri-istri. Tedung putih kuning wenten malih. Medalan riko tedung. Titiang lunas kentungan ngoncang durus seksi son mik ring ngoncang sane nenten munut dados melinggih niko nggih kanan kiri ring lantaran melinggih niko. Tenaga lanang malih niki ngeranjing makdo penjenengan duwe tenaga lanang tidak nunas juru punut dalam priukti juru punut dalam priukti juru punut dalam abian lalang juru punut kayangan desa juru punut kayangan desa juru punut kayangan dalam priukti juru punut kayangan dalam abiang lalang. Pengayah kayangan pusah tidak menas sarang sami kejeruan. Jagi ngaduran ayah. Durus memargi alon-alon iki durus memargi alon-alon. Mana wenten dalang kori mundur. Salam tiang ni.
Ratu Aji pengiring Ratu Tapini Direkusiut tidak nunas mangga kejeruan. Ratu Aji ring Direkusiut pengiring ide Ratu Tapini tidak nunas mangga kejeruan. Asal malu. Tiang Nunas tenaga istri malih seni wengkel ring jeroan iki dados munut kegaluan durus. Utangi ratu biang utangi niki. Kameranya besit, tahan, kameranya besit, pedang master. Ratu Aji Yudik tidak nunas munggah ring balai linggi. Malih Sarangi niki Ratu Tiang Aji Nunas Jan. tenaga Ratu Aji Siti. Ratu Aji Yudik tidak nunas ke Kejeruan. Taruh ini ring kayak hapus. Ya buat tengah. Tiang Nunas daging Balai lantaran linggi. niki Ratu Aji. Saking kerajangan niki kemanten daging lantaran rauh ring timah mah. Asol ini. Ini kasut. Sekarang di kain kasut, kain kasut juga. Wantah betaron ini kayangan usah nggih niku manten kedunan sana kekalih niku. Juru bunut kayangan pusat. Sampun siaga. Ring kerajangan marginin ring kerajangan. Habis ini bayar masalah. Ada betul.
Lurus makin. Margian pendudusan ke ring ide. Utara saya sampun melinggih ring peselang. Ing yang perpindahan sampun lusan. Ayo dan lumun, kalau ring semeton saning nempak gugul sampun pupuk. Semua. Ring Balai Peselang, Titiang Nunas, Mangdo Ngabil Linggih sareng sami. Sane wenten ring jeroan majeng kangil sareng sami. Pirangan manggin. Pirangan Malai Jebos. Cek. Mandang ring Gunung Mahameru, ring Sangyang Pasupati, dua ning ido jegi pacang makarya bumi. Napi daging-daging niko Malai Jebos pirangan, nggih. Cek. Titiang Nunas sane wenten ring Jabo Sisi menang sarang sami. Sami sarang sami menang. Dan wenten kegiatan api nggih menang. Melinggih sarang sami. Two. Dunia yang Titiang Nunas linting makin linting kenten semelan niko nyet makin.
Sarang kali malih bos riko nggih. Gambar linting siki malih bos ambil siki kita. Atuniang pengedangan sampun medaging toyo nika wau nggih. Sampun. Majang kangin mangkin. Lurus, ambil linting kangin. Sampun, celupan digoreng pengedangan. Genian makin ambil. Oke, celepan ring pengedangan. Daksino ambil. Sampun, celepan ring pengedangan. Nairiti makin ambil. Klot kau. Sampun, celapan ring pengedangan, ngelantur aris ring pascimo ambil. Sampun, celapan ring pengedangan, wayo bio ambil. Kajo kau. Sampun, celapan ring pengedangan, ambil kaler mungkin. Sampun, celapan ring pengedangan, ambil Ersanio mungkin. Oke, sampun. Celapan ring pengedangan, ambil ring tengah mungkin. Sampun, celapan ring pengedangan. Makin ambil senjata saking kangin lan pesengan ide betara. Bajra lan ide betara suara. Majang kangin tuniang, durus. Sampun. Ring genian ambil mungkin. Sampun. Ambil klot mungkin. Gado. Sampun. Ambil klot kau mungkin.
Sampun ambil Paschimo. Sampun ambil Wayobio. Sampun ambil Utaro makin. Sampun. Ambil ring tengah. Ye, sampun. Padmo ambil makin. Ye. Makin cakur nike ring Tirto Swambo sareng ring pengadangan. Titian Unas pengayah mergi. Oh niki sampun. Nike cakur ring pengadangan. Lantur ari siratan ring pelinggih sami. Siratan demun ring ida betara peselang nika nggih sane macakur nika wau siratan demun ring ida betara sane wenten ring peselang lantur ari siratan ring pelinggih sami. Nika sane ring pengedangan nika wau. Nggih. Oh suamo siki sangku aturin aduni yang siki. Siratan ring peselang sampun dunia. Siratan ring peselang dumun wau rari sering pelinggih sami. Ring ida betara ring peselang siratan itu. Ki. Ki.
Haji. Nggih, titiang lunas raduniang jagi ngayaban pering dumun nggih. Ayaban pering nika, durus. Mangkin ngayap bebangkit Arde Nareswari. Ayaban ike ringi de betara. Lurus. Mangkin ngayap tebasan-tebasan sami. Ayabin ide betara nika. Hingga durus. Mangkin ayabin ide betara dansil. Sana wenten ring peselang niki ayaban niki ring ide betara. Nggih, mangkin ayaban gebah Ibu Sugih lan sakedaton. Iko sana ring sisi kaler.
Durus makin matabuh nggih. Ring suang-suang segan durus tabuh. Atur pinili tiang ring radu idudane sinareng sami di tiang nunas mangdo hening sunyi sunil malih pisah niki yen wenten HP selen dumun duaning Ide Betara tangkil ring gunung Mahameru ring Sangyang Pasupati jagi pacang mekarya bumi duaning sapunika di tiang nunas ring radu prana istri dalam radu niang jagi ngewacen pajajiwan ring usan ngewacen pajajiwan meli jebos wau raris korden tutup hening jebos 10 menit usan ngewacen pajajiwan wau raris tutup korden nggih nggih durus indik linggih sampun wenten kursi rika sampun ngadag niki ngadag nggih pajang kangin ratu ngewacen sareng ratu niang nggih pirangan niki sareng sami nggih rao ring jabo sisi di tiang nunas mangdo meneng jemun jebos niki nggih inggih durusan galah katuring ide radu pranda ngewacen pajajiwan durus awi genem mastu namo sidiem saking andi pakan wau dateng Warandere karya Warani sining bumi Paran sining bumi Para kenean daksina neriti pasima bayabya utara ersanya madya sor luhur sakesanga dening pratiwi sakepayung dening akasa warani sining gunung isining gunung alas danu Rena, Rani, Paru, Lato, Bulma, Janggama, Burwan, Paksi, Suwapara, Sarpa, Kremi. Saking endi pakane wau dateng. Manira wong Majapahit warandere karya manira makarya gedong segara warani sining gedong isining gedong emas mirah inten kumala sepatika kencana arta makadi laluas raja mulya sapa kang aderwe druen ida sang apa selang yanta druen sang apa selang tan sida punang karya warani sining segara isining segara tirta agung mina jukung prau pecah leluas basanubad sira sang aderwe
Druweni do sang apa selang yan tan druen sang apa selang tan sido punang karyo. Saking endi pakanira wau dateng Maniro wong Singosari dere karya maniro makaryo lumung sapa kang aderwe Druweni do sang apa selang yan tan druen sang apa selang tan sido punang karyo. Sang apa sira hanginang-inang ing kene Maniro bibi iringan Betara Semaro Betari Rate Maniro Anginang Emas Mira Inten oleh ido saking Semaro Buana sira sang aderwe sapa Druen ido sang apa selang yan tan druen sang apa selang tan presido punang karyo. Sang apa sira ngampuh-ampuh ing kene Maniro bibi iringan Betara Semaro Betari Rate Maniro ngampuhang laro wigenon sang apa selang sira sang aderwe Drueni do sang apa selang yan tan druen sang apa selang tan sido punang karyo. Ayu wardi ya surdi wardi prat suka sri dharma santano wardisya santute saptur daya ya do meru satido dewa ya watganga mahitale chandra arta ganita wotwatu bawet wong dirgarastu tatastu wong awigeno mastu tatastu astu wong asri ambawantu punambawantu wong sidirastu tatastu astu swaha inggih puput. Atur pinung titiang lunas sane ring sisi kauh niki ring pebat menang dumun jebos nggih. Sane ring pebat ring sisi kauh kayangan pusah titiang lunas menang dumun jebos nggih. Dembe niki makaryo menang niki ngening ida betaro niki. Ngening niki 10 menit. Pecalang di tiang lunas. Tertibkan jebos niko sane sisi kauh jebos mantan niki. Duanding ida betarong ngening niki 10 menit.
Inggih, sampun. Lantaran mangkin pilihan inggian punika ngaturan sembah bakti. Titiang lunas mangda saya ke piranti sene juga baca ngaturan sembah bakti. Yang kepin dumun dupo lan kuangen sekar. Nenten malih ngemargian pengelukatan nggih duaning sampun ituni sampun pisan. Mangkin lantaran kemanten jadi baca ngaturan sembah bakti. Pada pembaktian iki nyadur nggih. Nika sampunan majang kauh mebakti. Tendados majang kauh mebakti nggih. Sampun saya go sinarang sami rawuh ring posisi sampun nggih. Yen sampun ngiring becian linggih dengan kayun. Asepin tangan rin ke muka angga ping 3. Melantur aris munggah sembah puyung ulang kayun ring ide sang diwasa durus. Iya tedon, bakti kaping kalih mempiranti antuk sekar, pangar cano bakti ring hidup darus Suryo Raditya, durus. Ingat dun. Bakti kaping 3 mempiranti antuk sekar putih malih. Pangastiti bakti ring ide Betara Iswara. Durus. Ingat dun. Bakti kaping 4 mempiranti antuk sekar sandat. Ngasiti bakti ring ide Betara Wisnu. Durus.
Ingat don, ngelantur mapiranti antuk sekar barak. Ngasih tibakti ring ide betaro Brahmo. Durus. Ingat don. Selanjutnya nih mapiranti antuk kuangen. Sekar dados, bakti ring pertiwi lan maktian upos saksi peselang. Durus. Inggih tedun. Selanturnya nih malih mapiranti antuk kuangen sekar dados. Bakti ring ide betara sana melingga stana ring peselang utawi ide betara ring kayangan pusat. Durus. Malih mapiranti antuk kuangen utawi sekar. Bakti majang ring ide betara ista dewata ring kayangan pusat. Durus. Inggih tedun. Selanjutnya nih malih mapiranti antuk kuangen utawi sekarang kap dados bakti ring ide betara sama daya sepisanan ngelungsur warna negara ring ide betara sami. Durus.
Nggih, Tedun. Ayaban kuangen ke sumpangan Kidik Sekar. Lantur aris bakti kaping untat munggah sembah puyung bakti ring sang yang acintia. Durus kawitin. Nggih. Puput Ilen Pangubaktian. Titian lunas Gus Yudek metangi dumun. Punapi niki wasuan dumun napi ngelantur Tedun mulai jebos sering pengusaban pisan metirte. Inggih, atur itiang ring Ratu Widodani Sinarang Sami, pemedak Sinarang Sami. Dua ning niki acara jeki pacang ngelantur ring pangusaban, malih jebos riko wenten malih pangubaktian. Nggih. Kadosne sepisanan malih jebos riko mepice wasupada ring pemedak Sinarang Sami. Malih pisan atur piuning titiang majeng ring Ratu Widodani pemedak Sinarang Sami. Dua ning wenten paletan karya malih kalih. Malih jebos risampun ide Ratu Prando mepuja di kering pangusaban. Nararis di ke wenten pangubaktian. Nggih. Taler hidup daro jagi pacang Tedun saking peselang malih jebos meider ring pangubangan ngalantur aris sareng mepilian di ke ring pangusaban. Nggih, ritat kalau riko malih jebos mewasu pada. Nggih, suksema. Atur titiang ring Ratu Pedando istri yang puro dahat titiang matur saking mriki durus sampun ngawit jagi pacang mepuja. Cek. Titian lunas semedon sane poleh hamongan ngiringi Ratu Pranda ring Gria Tunjuk. Titian lunas mangde ngeranjing kejeruan. Limang diri. Dalar semedon sane poleh hamongan
eh, lanang niki petang diri semeton priukti. Semeton priukti limang diri riki ring jeroan. Cek. Lanang semeton abian lalang limang diri ke jeroan. Ngelantur semeton lanang priukti limang diri dalam ke jeroan. Cek. Serati Banjar Wanasari Baleran terhadap Prajuru Isri. Titiang Lunas Mangda Siaga Inggian Dulang. Katur ring pengelisir geria Riki Megenah ring Balai Ajengan Majang Kangin. Tala Dana Jermangku Kayangan 3. Mungkin Serang Sami Jagi ke Jabo Tengah. Semeton Serati Banjar Wanasari Baleran telah Prajuru Isri riantukan pilihan ring Jabo Tengah pengusaha Nini Jagi Kawitin Titiang Nas Mangda Siaga pilihan ring Jabo Tengah Inggian Dulang linggih penglingsir geria Titiang Nas Mangda Bata ke Jabo Tengah talar Inggian Dulang dan Jermangku Kayangan 3 dalam Mangda ke Bakta ke Jabo Tengah semua.
Sik. Inggih semeton titiang sane Anggara Pujawali seko Medang Sio mangdo nampak-nampakan ring genah Balegong jurusan metabuh itu tabuh Medang Sio ngelerah genah suang-suang atur pining titiang ring seko gong Medang Sio jurusan inggih semeton titiang sareng sami sane sampun wusan ngaturaken bakti niki wenten galah wenten nunas buku amatra jurusan katuran sekali buku amatra nunas ring ide mangdo persida labdo karya sane dereng menawi gurus genah ring sebelah barat niki. Ci Mawali wawane di tiang matur majang reng ratu iradane sinarang sami sanem kayunan nunas pice bogo samatra
Durung jumujuk ring perantanan sisi kau. Suksema. Cek. Cek. Ngian tupeng durusan sampun memargi durusan kekawitan Solahandu ini. Titiang lunas Suniang Jio rauh mriki jebos. Ring Balai Pawedan ring Jawa Tengah. Age pinageng nawag ditiang lunas tenaga lanang amongan apian alang mang doledang rauh ke jeroan niki. Nampak niki duaning upokaro Ratu Prando kanton riki ring jeroan. Ditiang lunas meriki malih kalih tenaga lanang. Cek. Malih siki. Semeton priuk sikinge lanang kejeruan ingin perkara wangi Atur pengeling-eling di tiang, majang ring sekotabuh medang sio. Bangdo nampak ring kena jagi ngaturang ayah ketabuhan. Durus. Atur pini di tiang majang ring pengeling sirgeria sapuni ketaler. Ring dane jeromangku sinarang sami, durus dumun, pakelengan, ring hidup terus suryo, taler ring hidup susunan diki, duane jaga pacang, lanturan ilen menekati pangusaban. Lantur aris patut nenglingian taksu durus lingian taksu dumun. Malih jebos wenten malih po atur pining titiang ris sampun di Ratu Prando mabusano jangkep nggih. Iki durus. Ora nyaman. Wasinda. Pak Yan, jatuh ke Pak Yan, wangi ini Pak Yan. Cek. Wangi sana ring geria tunjuk sampun jangkep. Ring jeroan sampun ke bakto. Tuniang. Yang lagi denang. Jatuh semut semeton raperti lama harmadang gengit. Niki wangi winter kantor ring jeroan. Semeton lanang malih
Semeton lanang kali diri WP. Mari WP diri bos. IPC lagi ini apa out? Ini jadi bang, Sampun. Kirangan armada ditambah semeton transportasi. Inggian wangi perkara geria tunjuk sarang geria jadi. Tolong dikondisikan. Cek. Inggian wangi perkara niki kalih nggih. Patah nika ring geria tunjuk sarang geria jadi. Tolong je bos inggian armada ditambah. Tolong kondisikan inggian armada. Suksema. Sampun turun kan. Betul. Dia makan air.
Cek. Luput mamerin tulah pamidi Curi diang majang ring pengisir gerio, dalar ring dana jerem bangku sedang sani dua ring gitu ratu peranda sampun abusan tegap durus makin patut neng astawayang menekadi penglibatan badan durus. Kemudian kembali ke posisi dengan Ratu Peranda.
Midar ngang layangi suci meriang aku. Inggih, dua nene jero mangku sampun puput Mas Tawang menukadi penglukatan Banten di tiang lunas. Ring pengayah siki ngemargian penglukatan Banten. Nggih. Ring pemargi nika ring Sanggar Agung Pangusaban sami wonten ring Kajok Kangin. Pak Tut metangi. Penyarikan metangi. Penglukatan Banten demen margian. Nggih. Jurus bagian itu ring Sangaragung Pangusaban sami wonten ing Kajokangin bau dengan aran bau di Pokaru Pangusaban. Kalau di tiang lunas dengan jero mangku dua neng Ratu Prando sampun mujain menekadi pengalisan durus makin. Pakelengan inggih punika wonten Putiak Kalut Durma Ngalo Prayasika. Inggih durus. Raho ring caru Pak Dut. Iki wendan caru.
Ronuang Ganu. Iki. Atur ning titiang ring ratunia. Registrasi mengayat silakan kami dua insan khusus mengendali gubernur ada di depan sambut yang bisa dibayangkan dulu semakin bagian yang betul di antara para itu mengalir kami ring sangar ragung dumun sana wenten megenah niku ring kajok angin melantur aris ring lantaran sangar ragung pangusaban niku wenten lantaran langsung melantur aris ring Batarun ini nggih ring pangusaban niku wenten bebangkit kekalih melantur aris ring Caru niku pemargi pengelisan ilen ring pangusaban. Sampun, niko makin ring Batarun ini nggih. Ah niko wenten bebangkit kekalih niko ring Batarun ini ngelantur aris ring Caru. Ngeranang liang, idewe boleh ngaturan ayah diki, ring kayangan pusat, ngiring duen itu, haji sampun dados dua tu, bang boleh ngaturan ayah diki, ring kayangan pusat. Wih Dewa Ratu Agung, aduh masih jelek nih dewe nih, apa nih nganang jelek nih, buling kudang bulan kaden, bakat nyet-nyetan, ngaturan ayah nih. Nganti sing idang sirap bener. Dewa Ratu sing masuk nyejak tanah ben kene do. Sampu ilen ring pangusaban utawi ring Batarun ini ngelantur dari ring Caru Pancasana. Duatu maru tuun do maru kebah bulune. Le Suryo sampun wenten ngamungin iki. Le Suryo sampun tuniang wenten ngamungin. Durung. Le Suryo sampun. Oh driki kari nggih. Naruktok kan bayu bonuling tuni toneng igal tok. Wah. Dewa Ratu Agung. Dadio benano sudi maro. Yang subuh bang Majar mati ada yang subuh bang melalui aeng luang nasan bayu ni kita. Uang kan uang sa sinamon cemaro ni risimar ini celemik. Saat tu siang sesupan rasa sesami. Kot lik seduk lik ruan yang walek. Pupuk tidak terkuat. Rasa warak dan benar gumanti Sukawiryo padewekan ibu koyah ni. Ani cen gerananya, ani cen makawinan. Tantukan kewenten nanti tiang diriki. Nyerako ngiring pemargin itu dalam
Ngiring pemargin itu di tatkala Dia lunas semoga istri sareng papat roh beriki nggih. Kemargian perayaan sampun itu. memargi napi keprihanan di tatkala rencana wah layat wedi ring sakining Sang Prabu Imaling Icora Idurat Maka Ninten purun maklisikan napi wawinan santukan itu ngelaran catuk ayo sandi panco sediti darmaning Prabu Astu Bratu Muang dan Nur Daro napi keprihan itu tidak kalau ngangkem ya ngambel negara boyowen dan tios pamrih sedip ning negara tan mari widadyo oidak doang lu demi Yoelah di gumi. Ruo binedo nenten dados pasahan. Liang kelawan sebut. Ani sebut apa ngeranang ni sebut. Ngelah nyamoy kedot katalo yen subuh aja ngaturan ayah. Ting taen bangun durik maduan. Ting taen setatu medundun. Aduh ini ya. Niko adik kami sudah tahu sarang ya. Boyo Briki. Niko sangar agung saya bibi Niko. Tahu sarang Niko saya kayu kami. Baru beli ngalah hati yang sebuah kene. Nah. Ngerenyet tut. Pecuan di mana cai tut. Sabun buku juga Malaysia berana. Orang jalur di macam sabun buku. Iya. Sabun ada sekitar di sekolah sabun lagi ini punya. Sabun, ibu bapak sabun lagi. Iya, dulu sekali ya ibu bapak ada sekitar di sekolah sabun lagi. Maka dia seorang lagi. Iya, mereka dia seorang perintah usaha itu harian. Dia saya kalau beli sabun harian. Ini sabun ibu bapak kalau beli sabun. Sing kado beli nggak hati kene be. Aing gedean bayuna. Kengken. Kuning nak dijodong. Ini apa nih ngerendep nih? Nih pengeranang berubah panggilan. Oh, yang coba dikirim haro, yang Gimana sekarang? Oke, sudah masih on Haji Visioner, picture in picture dengan layar yang di Yaku.
duan adik kita dut. Benar dua saja nanti. Adik kita dut. Oh gitu. Titiang Nunas tenaga lanang makto sosolan niki mriki nggih. Petang diri. Tenaga lanang makto sosolan bebek, ayam, celeng lan tegem-tegeman. Wah, di langit masih ada dulu kita dut. Ada matahari, ada bulan, ada bintang kita dut. Hei, tahan dut, tahan. Sane makto sosolan ring aja makto pandu dulu ya. Mulane jadi pertanyaan dulu. Kadang-kadang yang Nunas seperti kalau dirinya menangis sekali. Yang Nunas seperti menangis dirinya menangis sekali. Mau diri mengajar satu pandu mulai jadi macam kemudian penjelasan dulu. Dengan penjelasan. Oke, dua kerajaan jahitut. Menapa contoh ni? Boy, sampai diceleng, Ben. Hah? Maafkan sih. Oh, pasti memanakan. Nah. Mon. Mentik. Dedek siap niki. Maju kangin. Jagi pujayan ring Ratu Prando. Sane muat sol-solan niki nggih bakto. Bebek, ayam lan kucit. Wah, ni mentado ni. Pati nguluh, Dut. Men kengken ni nguluh. Contoh apa, Dut? Baik, kalau nguluh-nguluh mentado gitu. Baik, manda dong cang cuma nguluh terus tadi yang mentado. Dia baik. Iya, sampun makin pilihan durus. Ajangan dumun sane muat ajangan, lis berdudusan dumun. Mau dari sane muat ajangan. Itu pilihan ring sangaragung sane benar ring kajutangin. Ajangan itu pintali, ring luhur, ring sor, tambahan itu. Dari sosoran bebek, dari toyo tetap. Toyo tetap niko maju. Ring ungkur bebek niko toyo kekab. Wau raris sane makto beras sampean ring tengah. Raris ayam, raris toyo caratan. Ngelantur raris toyo palongan, raris bawi. Bawi toyo palongan. Wau raris ayab-ayaban nggih. Pras begenian walak jagorasi wawaan sami niko membargi. Pilihan penduduk niki ngaragung dumun ngelantur raris ring pangusaban. Ring ida betaro dini ngelantur raris ring lumbung. Niko pemargi pendudusan niki. Wau raris ring caru. Engken. Geti apa ni, Dut? Oh, sekenan kayu nang ayah di kayangan gitu. Bangku manti, karyo yatnyo ni, puput ni gitu. Oh, uli yang kena, uli kayu ni gitu. Wih, garang ni apa? Oh, gaya ni jemain jauhnya garang tu. Niko sangaragung sane kajo kangin. Sidam ni. Cek. Titiang Nunas tenaga lanang petang diri. Semeton Banjar Wanasari Tengah. Semeton lanang petang diri Wanasari Tengah. Hijau doang. Dengan yang itu satu lalunya ke bagian sisi, tapi belakang juga. Baca jawab ke jawab sisi. Sistem kalau jawab sisinya kamera
kamera yang tadi di depan langsir. Ring balik. Oh, dokumentasi. Sementara sesi dokumentasi kamera saneritan Ring lumbung lawan kalau pendudusan ring lumbung. Kamera saneritan di depan langsir yang di posisi. Di depan langsir ke jadi ring mejo. Mangga wangi perkara saneri pedanan ke mangga dadas turu. Tidak terjadi murah melibos. Tampilan hidup dara. Istri-istri mengingsir je bos. Sana ring depan. Bangsa jero panggul kambang. Cabang gitu. Wih, ini model itu tuh. Kario. Barat. Cek, pengayah hari kaya bisa. Kak kota, iki dumun. Kak kota, kak. Kak kota, iki jabat sisi kak. Kak, iki jabat sisi. Ini hasil demikian bagian dari komisi beliau dari waktu dari keputusan sekolah Caru Durus Maju. Kelingan Wetan Caru Pancesana. Ini Durus. Caru sampul. Ini dikit. Cek. Lana seki, mana saya di tengah. Sane dados tedunan kenahan ring balai pedanan tedunan jebos kak. Genan demen berdudusan alit genan. Duaning malih jebos ide betara nini taler ide betara. Sane mempupul ring peselang jagi pacang tedun malih jebos ke Pangus Saban. Iko malih ide betara mapailen nggih. Tangkap. Wah, nih benar video yo. Idol penen beli. Idol. Cek. Oh, tak. Oke, Jo. Kayak kene orang kikin beli. Bawa sing onyo dodane mireng ada. Yung dawang kena apa kalian? Tubiang bulan nak dakonin. Weh, makenanya orang. Yaudah. Ayo sing menang dogugu tut. Bah, ini ngedipis di kalangan kene ngedipis. Lek hati ini kamu sarang kami tu. Alit-alit perlu di kene ngedipis. Yang tadi. Iya, benar Dut, benar. Benar. Tegan tuyul ni jenis tu.
Kita duduk-dudukan karya aja kita. Weh. Oh, benar, Tut, benar. Oh, benar. Oh, sesidan-sidan neng ayah raga. Cek semua sarang sami, keramo sarang sami. Di tiang ngayah sesidan-sidan, di tiang dan nuning niki masalah. Bang boleh kan duen-duen. Haji duato niki masalah niki. Bodot, apa bindut? Aing. Aing ngontok ke pas liunya pesan-pesan. Oh, pelik. Ah. Wih, tangkil jadi di bawah itu. Oh, pasti ngalah kasih. Nah, jalan, Tut, jalan. Nggih. Dua ning dana jero mangku sampun urusan Ning sampun masuk di tiang parekan sareng kalih sampun siaga nyuntel pernikahan ratu lurus ratu. Di tiang parekan sareng saja sing aduh nyamin pado itu gitu. Nyuntel pernikahan ratu. Eten badan parekan. Oh, benar Tut Bang Po. Sing tadi aku jujur sareng itu. Apa dan pisang kami itu bejudo itu sekedar Tut. Nah. di tiang lunas. Modal durus. Semeton nanggo griya matangi jebos nggih. Duaning tirta pekidah niki pekuluh pinunas niki makeh sapunika. Kalau ring jane jero mangku kayangan sarengi jebos mudik tirta ring jeroan dari serawuhan mriki ring Pangusaba laku Raris Mardian. Aduh. Nah, Tut. Cek. Dek Deni, koordinator perwakilan 3 Balapan di bos. Yang depan stik. Aduh, nyamin padu sekedar Tut. Nggih. Sampun durus margian jero mangku nggih. Cek. Dek Deni. Bakti. Nggih, ring Sangaragung numun sane mengenah ring Kajokangin dene jero mangku nggih. Raris ring Pangusaban. Ring Ida Betaron ini nika. Lantur raris ring Lumbung wau raris ring Caru kaping 4 sapunika. Divisi status Urusan di pergian kembali batur pedanan nggih.
si pemedal itu Ratu Pedaro Dalam dan pedah itu Sang Hyang Wisnu. Wenten Aduh, paman wenten cerake ya. mak. Bakto mriki jebos agen sesimpen kerwisto tarar kalpika sana wenten reng jeroan. Rauhan mriki bakto. Oh, harap tika luwung aso negak sa kedodot. Nari reng gini adot. Ring luruk sampun ning dari lagi. Ring luruk Mas lagi ngecek ya, breaknya ring luruk. si mau pun marah kan pun mak. Titian Unas duaning Ratu Perande ring pedanan sampun munggah. Titian Unas ring dane jero mangku sumbandane ngepah raga nggih wenten kalih kekalih manten mriko ring pengiring Ida Ratu Perande ring pedanan duaning mriko wenten saru nggih. Sira aja kajudi ring mangku pusah durus. Benar hijau ikan, kenin panjang, kenin parakan di kedodot. Iring hidung masalah. Oh, nah, dudut. Bakin hidung, dudut. Titian Unas madong iring Ratu Perande niko ring pedanan. Cik. Iki kena lo sokonge tunge. Nggih, ampura niki. Ring kramo semeton titiang santukan edan ring pedanan jagi kemargian titian Unas ring nika ring beten soko. Lord Bejo malih jebos wenten jagi genah linggih mangku. Mangku jagi nguningan majeng kauh. Titian Unas ring kramo sane melinggih rika ampura metangi jebos. Pindahanan lu. Hah? Pindahanan. Enak. Lu mangke.
kau wingking, kau wingking. Ah. Ah. Niki semeton titiang kramo sanaya wonten ring Jabu Sisi. Sandukan ilen ring Balai Pedanan jagi kakawitin dodohan saking upukaro niku mendaging dupo simpetan niku dane serang sami dodohan mangkin nggih dupo. Semeton istri-istri sana wenten ring dangin saren pedanaan kenge majang kauh melinggi majang kauh dumun semeton istri sana ring depan Balai Gong menghadap ke barat nika menjejer dangin-dangin dangin-dangin menjejer dangin menjejer hidangan sisi dangin. Dalam ratur pekeleng di tiang ring dane jero mangku santukan ide ratu Prando sampun segap di tiang lunas dane jero mangku dados sampun ngelinggian menghadap ke barat. Sane ring depan Balai Gong. Durus, Ratu Prando durus, medal durus. Yang sampun kangge durus, medal durus, Ratu. Aduh, suk semua. Tadi ini lokal yang wedang aturan. Jadi Mas dari Penaya, Mas Menteri, dari Penaya, duluan yang kita jangkakan bagi negara dulu. Yang Mas saya ke mengambil keterat, pasapan, jawabannya perbuatan. Ada sendadi tu. Ada sendadi. Oh, mado dah ni kau. Oh, sorry atu. Okey. Yang beringin mungkin atu. Nggih, jangan api ratu. Nggih. Yang penting tiang boleh ngayah tu. Nggih. Wow, tiang tu, wow. Jaki tu. Pampura watu. Sampun, tuniang saya ke. Sampun nggih? Nggih. Ini sampun saya ke. Aduh, nggih. Durus makin ngayaban bakti upakara sane wenten ring Sangar Agung Pangusaban. Durus dane jero mangku sarangin. Tungkad atu ulung. Napi tungkad atu. Nggih. Yo
Được semua, được semua. Nge atuh. Nge, tiang tan juari atuh. Niki kan tiang terpaksa, tiang ikel. Waduh atuh, kene bayun tiang deruk-duk tuh. Rapi niki. Nge dah dol. Lanjut mungkin ngayaban bagi pengaruh lantaran terdapat ring setengah perkosakan yang mungkin lantaran lurus. Makin ngayaban gelar sana. Lurus menyatakan gelar sana. Kanghean atuh benyang ya itu yang pun wendan rezeki antu. Riko di kiriau wendan tuh. Wendan rezeki di kiriau. Di dagang gigi wencon gigi itu, ane angin mayan apa itu? Aduh, aduh. Makin ngayap caru panco sana. Lurus saya ban. Ngetan. Dan tampunan di kiriau kenyan kendan tuh. Ah. Nge, napi. Sarang ratu kan? Woi. Woi, naben ratu. Woi. Oh, kendan. Woi. Tiang wau dekat di kayangan pusa kan tuh. Sarang ratu kan. Ngelantur makin mesegah. Ring suang-suang kesegah. Sinami memargian tabuhan kemudian bagian pembukaan tubuh ring caru. Kemudian kejadian pada sisi bagian pembukaan tubuh dari cara pembukaan. Napi. Oh, kendan. Nge, yang kendan dan nikah nge. Nge, yang pernikahan atu kendan di tiang lanturan dulu satu. Sinami melihat perbuatan, ini dilihat oleh tentang singkapan, ini sampun mengaku kepada tubuhnya sampun tutup mengaku utawi kahayaban. Nah, itu sampun nyulapun menjual melalui dalu, kalar melalui itu melalui dalu, itu ketaru kesalahan menjual ketemu dengan tidak benar. Meter ring pengembangan dalam proses ibu kendali memenuhi ring pengusahaan itu berdasarkan kebiasaan komputer menjadi kebiasaan kendor. Proses kamu di kendali ini memiliki ring pengusahaan ini berusaha mengembali ring kendali. Sesuatu mengembali pengusahaan bertugas mengandung mengembali ayat-ayat pengusahaan. Ini yang ditimbul dan berjuang berbangkit dan tempat-tempatan dan hasil dan ayat keperluan seterusnya.
nan iko pailen ring pangusaban. Ri sampun raris Ratu napi malih. ngayap sami. Wau raris pembedak sinarang sami pembaktian iki ring Jawa Tengah pembaktian ngusabon ini. Ri sampun urusan ngusabon ini. Niki pembedak sinarang sami Motirto dumun sinarang sami duaning sampun tigang palet nenten poleh wasupado. Ri sampun sami poleh wasupado malih jebos. Wau raris hidup petarut tedun ring pedanan ring jabo sisi. Niki duaning ido Ratu Prando sampun bujain taler ring pedanan. Ri sampun bunggah malih jebos ring pedanan. Riko malih jebos Ampun sami. ide betara mepailen mepedudusan alit. Ri sampun wido betara mepailen pedudusan alit malih jebos ring jabo sisi ring pedanan. Niko wenten pengayap. Ingin peniko ngayap bebangkit ring ido betara seni melingih ring pedanan malih jebos. Ngayap kebasa-basan taler ngayap dansil lan ngayap kebah pembemban. Nan iko pemargi rahino palatan karya rahino seni mangkin. Inggih, duaning sampun memargi tirto pengelukatan durus makin tidak munas dene jero mangku sumanane ngemargian pengulapan caru. Inggih durus. Titiang lunas pengayah marung nyarengi dene jero mangku ngulapin caru. Durus pengayah. Nggih. Nggih, atuh titiang berusaha. Mang do kedurus benyang titiang mesolah nang atuh. Wih. Atuh bersidayang lungo jojo atuh. Makdo motor atuh. Cek. Mali bos, mali tunas titiang ayah duwe ini. Inggian ngoncang semeton lanang Banjar Priuti. Napak kukul semeton lanang Banjar Wanasari Baleran. Mungkin titiang lunas ayah-ayahan lanang Wanasari Baleran jagi niki lantaran kain putih. Hidup tara siagang ini lantaran hidup tara jagi tedun. Kain putih. Elingan sampun angen sandal mali bos nge. Nadunan hidup tara juru punut kayangan pusah. Juru punut kayangan dalam, juru punut kayangan desa, juru punut kayangan dalam Priukti, juru punut kayangan dalam Abian Lalang, titiang lunas mangde siaga ring jeruan. Menang dumun ring jeruan. Sandal mangde kebuka dumun nge. Juru punut kayangan sami mangde siaga dumun melinggih rika ring jeruan. Yantos dumun wenten pewarah-warah malih bos. Mangda siaga. Juru punut kayangan pusah. Juru punut kayangan desa. Juru punut kayangan dalam Priukti. Juru punut kayangan dalam Abian Lalang. Titiang nunas mangda ngeranjing dumun ke jeruan. Nggih. Elengan malih jebos nggih, ritat kalau tedun ieu betara asep niko pasepan, elengan liet niko pasepan malih jebos nggih. Asep canang rebong taler cane
Elingan malih jebos nedunan ide betaro niko ring trajangan nggih. Duaning Kori Agung dereng melinggih ide betaro niki. Ring trajangan munggah. Istri-istri Banja Priukti Manda Siaga riantukan malibos jagi munut gegaluhan dalam pengadegan. Istri-istri sana jaga ngaturan ayah tidak lunas sampunan masanal malibos kejeruan. Istri-istri Banja Priukti Manda Siaga ring jeruan. Istri-istri Banja Priukti Manda Siaga ring jeruan. Sandal tidak lunas mandek lepas. Melingih ring jeruan demun siaga ring jeruan. Melingih demun ring jeruan. Niki kain tidak nunas tambahin melingih. Satu kami daran ki. Kain putih tambah malih. Tambah riki ring pengubangan. Inggih, duaning sampun urusan ngulapin di tiang lunas dan jero mangku pusah durus makin pekelingan iko ring jeroan nedunan menekati betaro sane wenten ring peselang.
memargi malih jebos ring terajangan nggih. Taler ida betaran ini tedonan niku. Titiang nunas pengayah niko nggih. Tenan mangku niko gingsir jebos duaning makeh niki do betaru dari pacang tedun beriki ring pangusaban. Niko titiang nunas dulang-dulang tenan pemangku niko gingsiran demun jebos. Nggih, gingsiran demun duaning ida betaru jagi pacang tedun muru dak sino demun riki ring pengubangan raris ida betaru nini niko munggah ring pangusaban taler ida betaru sanetiosan mapunut malih jebos majan kelor. Aing atur pekeling titiang niki ring semedon, ring khusus niki ring jabo sisi. Santukan unen-unen niki bebalihan duwene dari-darian sampun wusan. Titiang nunas sampunan melinggih mangkin ring sedit. Sampunan melinggih ring sedit, sandukan upekara ring balai pedanan jagi kakawitin. Laris malih jebos ido betara jagi tedun ke jabo sisi. Titiang nunas ampuro pembanget sane melingi ring sedit. Titiang nunas mangdo mentangi. Ring sedit mangkin mangdo kosong. Sandukan malih jebos ido betara jagi ngadat. Suk semua. Titiang nunas ring ramu kasih Wanasari Mandarau memiliki ring 3 tengah, sampai boleh wilayah milih keluar di berkaki di pacang telur, di ring pengabutan raris ring pangusaban. Semeton sana boleh amongan nepak gugul, ngoncang, durus kawitin, tetabu hampir pendetan, hidup darah tedun saking piyogan. Semeton istri, Wanasari Baleran. Kita nas saya yang dua ini jagi memender. Dalam semeton lanang, Wanasari Tengah. Siaga inggian kain niki malih lantaran. Kain, nggih. Kain putih lantaran angin hidup dara malih bos lagi turun ke jabo sisi. Kain lantaran putih. Tidak nunas istri si mangda ngelepas sandal malih bos nggih. Riantukan melantaran hidup dara turun niki. Kain durus ngerah. Durusan ngerah. Lepas sandal. Tidak nunas istri-istri. Semedon seneng ayang lepas sandal. Pirengan sampunan makdo sandal. Genahan lepas sandal. Punuhan sandal lumun. Ye, bagi kedek nge ring jabo nge. Kedek nge. Jabo kedek. Duaning genah kosak riki ring jabo wenten mendet nge, Kang Yang nge. Duaning niki dapat taruh mider niki ring pengembangan mungkin. Santukan hidup daro jagi napak petiwi niki tedun ide. Itian unas pengayah sami melepas sandal. Dubian tunasan dumun wasuan pebiakalan wasuan pemerasitan. Pang pisan uning asrang mangku mulai jebos. Pengelemikian. Oleh Titian Nunas pengayah ambil jebos les Suryo Agung Bakto Meriki. Cek. Nangki Wanasari Tengah. Titian Nunas serang kain putih. Kain lantaran. Semeton lanang prajuru. Gerah kain putih. Satu roh. Mulu dak sini. Mulu dak sini. Lawi wenten mangihin cincin. Titian
Unas Kledangan. Jurus lagi yang lalu. Ini kemargian Pebiakalan, Pemeras itu nyantos pernikahan Ide Ratu Prado Dumun. Kena-kenaan ke Dumun, piranti gitu. Dua Jimita, Niko ring ungkur barong padi Mersidayang boleh bos. Ring ukur barong padi Mersidayang. Bagian. Aige, dane jero mangku sandukan Ido Prandel sampun memicu wasopada sami ingyan punika Pebiakalan Pemerasito sampun dados uningan. Talar elengan dur mengalor talar ane jero mangku pisan uningan. Aliran de bos pendek ke maju de bos Riki rados Riki pang presiden semeton milian. Elingan pemargi dua ke Suryo Agung dumeng ini. Niko sane Suryo Melaka Raji Punyan Buah. Ada ke Suryo Agung dumun. Raris ke Pedanan. Raris ke Tansil, Gebah. Ke Sor. Bangkit. Raris ke Caru. Di tiang Unas mangdo masalah nggih. Egolan kidik silit nggih. Ampun elengan ini pemargi ke Suryo Agung Lumun. Sana Melaka Raji Punyan Buah, sana daging jam itu. Raris ke Suryo Pedanan, itu keluar ane depan. Bantu. Aduh, gamal. Ke Suryo Agung nge pisan nge. Riko Duang Soroh sampun Banten. Elingan ke Suryo Agung, Riko sampun nepisan, Suryo Pedanan, Riko taler. Raris ke Balai Pedanan. Usaha kenten raris ke Dansil, ke Gebah Pembemban nike, raris ke Bangkit utawi ke Soroan, Sor, raris ke Caru.
Ketok ke penting. Orain dan malu. Sandukan pebiakalan, pebiakaonan, porosito, dur mengalo sampun memargi. Titiang nunas niki sarati siki ngemargian Les Surya, tawi Les Surya Agung. Les Surya gambal. Niki sandukan Les Surya sampun memargi. Titiang nunas saananen lis sane wen ring balai pedanan talan sane wenten ring bebangkit utawi ring sor tala ring caru dado sampun kemargian. Lis sane alit-alit dado sampun kemargian. Elingan makdo lemat toyo anyar. Sane ring balai pedanan talan sane wenten ring bebangkit utawi ring sor. Tenaga malih tenaga niki tuniang taksu nampekin tenaga istri. Talar titian nunas tenaga lanang niki mangde siagayang ini sosolan duene. Patut kalungin ayam bebek kucit niki sane poleh amongan niki tenaga lanang sane poleh makdo sosolan mangde siaga niki sosolan sampun wenten ring sor teben balai pemujan. Niki sane poleh amongan niki tenaga lanang sane poleh makdo sosolan mangde nunas kain putih je bos. Ampun wentan kalung nah. Sampun dado sambil sampun sosolan dua dado sambil metrek majang kaler majang ke Ratu Pranda malih jebos elingan pirengan dumun sedurung memargi. Yening sampun ping 3 nika bataran ini lantur munggah nika nggih. Bungan ring pangusaban. Sane tiosan mempunut. Pasapan dumunan tu Haji, mangdo ayabin niko pasapan dumun ring bataran ini. Durus pasapan dumun beriko. Kalor canang sane makdo pasapan di tiang lunas pirangan niki pirangan atur di tiang sane makdo pasapan pirangan atur di tiang. Niko asapin dumun rike ring pangusaban sane makde cane durus ayaban merike
sane makdo dak sino penuntun ayaban demun di Maju ring dados pangusaban. pendek, maju malih gede, maju. Nah, maju. Tenaga lanang siki nggih. Semedot niki anggo griya ngemargian pengertasan jiwa. Makin pepenetan bersidayang. Auhan balik kita sampun niki sampun bebek kucing sampun majang ke Ratu Prando. Mundur. Elingan nggih sane memargi ke pertama elingan. Nasi warna dumun. Nasi warna duduk sarang bebek. Nasi warna, usan nasi warna bebek. Usan bebek toyo kekep. Sampun siaga. Sampun ketan beras warna. Beras warna duduk sarang ayam. Beras dumun wau ayam. Elingan beras dumun wau ayam. Baris kumbo carat. Sampun kenten toyo pangkon. Toyo pangkon duduk sarang celeng. Nah, makin sampun kenten sampun menten genah pendek pengrobodan. Elingan istri-istri sane makdo pengrobodan. Usan pengrobodan pungu-pungu. Metrek usan pengrobodan pungu-pungu. Usan pungu-pungu pras ayaban. Usan pras ayaban pegenian. Garis wala. Jagorasi. Wak-waan. Ah niku ini pemargi. Elenga pemargi ke Suryo Agung Dumun. Raris ke Balai Pedanan utawi Saren Pedanan. Raris ke Dansil. Ke Gebah. Ke Bebangkit utawi Sor. Raris ke Caru. Elengan nggih ke padi dua nido malih jebos. Sampun. Ini sampun makin dinang nunas tenaga pegawai usan wak-waan lis. Ring ide betaro ring betaro. Usan wak-waan raris pengertas jiwa. Usan pengertas jiwa petlesan wau lis. Ke padi sampun, nggih, sampun megenah makin. Nggih, malih jebos, malih milen nggih. Elingan, malih jebos ido betaro sampun ke Jabo, malih ido betaro kanduran pilihan pedudusan. Ido betaro niki. Titiang nunas tenaga istri. Nggih. Tenaga istri makin rah meriki ngemargian pedudusan alit. Ring ide betaro ini ngelantur ring ide betaro sane kapunut sami. Penet sampun dados pesanan nggih. Titiang nunas tenaga penet niku nyarengin mangkin mepailen nggih. Elengan ke Saren, ke Dansil, sane Balai Metupang Dansil, raris ke Gebah Pememban, raris ke Soroan Bebangkit. Sane ngamongin wau ke Caru. Ngambil sol-solan durus sareng tegen-tegenan. Cek. Durus istri-istri kantun pendetaan kantun. Nggih, durus. Lantur pendetna. Kantun itu ngadak. Sosola bakdo kejeruan tuh Haji. Kejeruan sosolana. Titian duna sane makdo sosolan wau ngeranjing kejeruan. Niki ketimalin antuk Semedon Wanasari Baleran. Mangkin ido metaro mailen ring Jabo Tengah Dumun sosolan sami mriko.
Amangkin tito-tito sami dados margian. Tito ring dangsil, tito ring gebah, tito ring bebangkit. Amangkin tito-tito sami dados margian. Tito ring dangsil, tito ring gebah, tito ring bebangkit. Cek. Angge, sampun dados mangkin kependetaan ampun. Usaha mengen sandaan nggih. Malibos malih ngantur ayah hidup tedun ke jabo sisi nggih. Kaler kukul. Nggih, ayaban numun. Ayaban senang sari nggih. Nah, mangkin ngerah genam linggih jagi ngaturan sembah bakti di kiring jeroan. Nggih. Tidak nas isi. Duaning kosak niki ring jeroan titiang lunas saking jabo sisi Terus manten mebakti. ragenam linggih mungkin. Nggih. Nanging karyanan genah meuli jebot. Linggih jagi ngaturan sembah bakti mungkin. Sampunan lantaran niku sampun rawuh ring jabot waji. Sampun. Lunas mangdo wentenan margi meuli jebos riwusan mebakti riki sinambi nunas wasupada ide parol jadi pacang tedun beriko kepedanan. Nggih. Semeton ring jabo sisi sandu kangen jagi ngaturan sembah bakti inggian pemargi karya pengusaha bonini tiang unas mangdon belah genah melinggih. Melinggih sareng sami warga aturin margi nggih di jabo sisi kantun milian niki sane polian sane jagi poleh ngilenan sampunan sareng mebakti. Sampun kawakilin antuk semeton duwene. Dados titip sementara niki panggelis pemargi ya. Elingan adu titiang sane pulih hamongan sampunan sarang mebaktu. Mangkin dengsor Suryo Agung gelar sango mangkin ayap. Dane jero mangku mangdo nyarangin. Ini pengayap gelar sango. Elingan adu titiang sane pulih hamongan sampunan sarang mebaktu. Mangkin dengsor Suryo Agung gelar sango mangkin ayap. Sor mangkin soroan bangkit angku ayaban. Raris ayaban bangkit. Mangkin ngayap caru. Caru mangkin dane jero mangku, caru mance sate. Angge mangkin metabuh utawi mesegah. Sananin segan, sane wentan segan agung segan alit, ayaban ngelantur metabuh Arab beram toyo anyar. Sampun tubiang pengayap sampun. Lanang aturak nggih ketisa. Nggih, ini malih jebos pengayap gebah. Pemenemen utawi dansil malih jebos Ibu ri sampun ido betaro melinggih ring saren pedanan.
Ido betaro medal lumun disampun ido betaro melinggih wau raris ido katuran ayaban utawi bebangkit tebasan sami rauh ayaban pememben taler ayaban dansil. Nari sampun ngayap niki sami di tiang nunas tane jero mangku jagi ngulapin enten banten pengulapan Bu. Durus sulapin. Oh nggih. Pengulapan jabo sisi margian niko pengulapan caru tuaji. Saking jeroan keca batu ngelantur ke jabo sisi pengulapan dua ya lungsur pengulapan ring jabo tengah mangdo bakte ke jabo sisi. Dados pisan kecap. Tunasan demun ring sareng serati yen wenten pengulapan rike ring jabo margian yen wenten sampunan sapunika. Nggih, sampun. Puput mangkin. Mangkin nyantos ide betara jagi tedun ke jabo sisi. Jagi munggah ring saren pedanan. Sampun Riki apa ya Pak? Li. Siro iwau mangin lemat sudo malo sane pailen ring jeroan. Nggih. Riki jantos. Oh ring jabo nggih. Nggih, niki kantun ambil. Pecalang. Siro iwau mangin lemat sudo malo. Bakto meriki mangin lemat sudo malo suaning mepailen ring ide betaro ini kalau ring ide betaro sami. Nggih. Bakto kejeroan ring jantos tengah. Orang jabo, nggih. Nggih, niki kantun ambil. Jalan. Tes. Tirto pemuput taral rauhan bakto meriki wau sane ke bakto ring jabo tengah. Ring jabo sisi, bakto meriki ring jabo tengah. Tirto kocap Bu, tirto pemuput sane iwau bakto kocap ke jabo tengah.
pada dangen terang onen kunen ngorok kerajaan ngorok penet makidong matabok hena dadakan kayu peragune jangan malu manakayun garadora kayu dadakan kayu peragune jangan malu mandakayun garadora kayu nyelelambe badaran ini bedarok anggalur rambut sedanon jelelambe batara sari jelelambe badaran ini bedaro anggalur rambut sedano jelantik mamatan balang Nggih, ris sampun puput makin kejaya-jaya dumun nggih. Ide betaran ini taler ide betara sami jadi bacaan kejaya-jaya dengan jarak peranda. Rambut ziwi Cek. Majang ring tugek praba kejantos sarang Ratu Haji. Sarang Ratu Haji Rika ring panggung. Tugek praba. Tugek praba Gria Abian Lalang. Ditunggu sarang Ratu Haji ring panggung. Semeton sane manggihin tugek praba diantukan Ratu Haji wau ngerah, Ratu Haji praba ngerah. Tiang Unas manda aturin jebos tugek praba mangda ke panggung utawi sedit susemo. Matangi ayo ngiring ayo masasanya
Nggih, makin ayah ben ide betaro. Gitar maring kayangan kaping tiga Magitar maring kayangan kaping tiga Dadakan kayu beragune Jangan malu Mangda kayon keradora kayu Dadakan kayu beragune Jangan malu Mangda kayon kertora kayu Duniang makin ayah ben makin ide betaro. Di tiang lunas terterag ambil je bos. Nggih, ratu niang pasepan terterag ambil. Donang jagi pacang ayah ben ide becaro nini talar ide becaro. Sami jagi pacang ka ayah ben minokadi bebangkit talar dan sil. Nggih, sakin ajang deki mantan nggih. Majang kaler makin. Nggih. Pasepan riki nak di samping nah. Pasepan meriki. Kayang pasepan iko ngayaban. Nggih. Lurus makin, ayah ben bebangkit ide betaro. Nggih, niko sanewenten ring pangusaban. Nggih. Malih ayah ben malih. Makin ngayaban tetebasan sami. Ayaban niko sanewenten ring pangusaban tetebasan niko ayaban. Makin ngayap dan sil. Ayaban dan sil niko ring pangusaban.
Makin ngayap gebah Sri Sedana. Oke, majang kangin. Majang kangin. Oke, sarang sami majang kangin. Sane munut. Oke, durus makin. Ayaban niko. Nggih, sampun. Mangkin ida petara sane munut nika sami majang kelot. Nggih. Titiang lunas sering pembedak sareng sami mangdong ngambil inggih jigi pacang aturan semah bakti. Maktian ring pangusaban lan membakti ring ida petara sami. Lurus. Sampun saya go sami niki rawuh ring jabo. Rawuh ring jabo sisi. Sampun saya go niku. Niki mangdo saya go kaler untuk sekar warna nggih nyatur pembaktian niki. Jagi amburo jagi ingin pembaktian mangdo siaga niki. Sisi dengan sane jagi nyarengin pembaktian siagayang. Indik piranti pembaktian duwene sanduka pembaktian duwene nyatur. Sampun sami saya gado ji, ring jabo sisi sampun. Niki ring jabo tengah sampun nggih. Sampun sampun dia sampun sisi sampun siaga. Nggih, ini sampun ngiring. Pirengan. Kecian nggih, ukup tangan rin ke muka angga ping 3. Lantur aris munggah tangan puyung, bakti ringlingi dosa yang widiwaso, durus. Ingat dun. Melantur bakti kaping kalih mepiranti untuk sekar putih. Pangarcana bakti ring Dewa Suryo Raditya. Durus. Ingat dun. Balik mepiranti untuk sekar putih. Bakti ring Dewa Iswara. Durus. Inggih dun. Selanturnya mepiranti untuk sekar sandat utawi gadang. Ngasiti bakti ring Dewa Batara Wisnu. Durus. Yang itu dun. Selanjutnya mepiranti untuk sekar barak. Bakti ring Dewa Batara Brahma. Durus. Yang itu dun.
Selantur aris mepiranti antuk kuangin. Pangarcana bakti ring ida betaros Sri mangkin. Durus. Ingat dun. Malih mepiranti antuk kuangin bakti ring ida betaros Sedana. Durus. Ingat dun. Malih mepiranti antuk kuangin yang sekarang kap dados. Makin maktian pelelanduhan. Durus. Igi dadun. Malih mepiranti antuk kuangin. Sekar dados pangubakti makin rengi dia betara sama daya. Durus. Itu dun. Selanturnya ne mepiranti antuk sekarang kep. Tujuan bakti makin unas waru nugraha ring ijab tersami. Durus. Inggih, dedun nayaban sumpangan kidik sekar nika. Kaping utat makin munggah sembah puyung bakti ring sang yang acintia. Durus.
Inggih, puput ilen pangubaktian. Niki pinunas niki itu aji kapodados pisanan mantan malejebos ngelungsur was ring jabo. Sapun api niki itu aji, metirton api nenten. Pisan mantan tuh ring jabo. Panten Sepisan ring jabo sapun niko. Nggih, sepisan ring jabo. Ini genten, niki teduh nih dapat taruh makin ring jabo. Nggih, di tiang lunas tabuh pendet. Kalau rumah saya gori ke pendek ring jabo sisi. Majang kau. Ning hidup taruh jadi pacang tedun ring pedanan. Cik satu. Cek. Sana boleh hamongan nampak gukul, ngoncang, durus, kawitin. Istri sana boleh hamongan memendet, durus ke kawitin. Sana boleh hamongan pendet durus. Nggih. Male jebos pembaktian ring pedanan majang kelon, nggih. Sampun melinggih hidup taruh niko ring pedanan, niki ring jabo tengah niki kosong, dados saking riki mau bakti majang kelot mulai jebos. Dangin na pendet dangin lot soko majang kau. Dangin lantaran majang kau. Dangin kain. Niki hidup taruh nenten meter malih ring jabo nggih, ngelantur munggah niki. Ayaban dumun malih jebos pasepan ayaban canang cane raris unggahan seni munggah niko ampelan kemanten. Nggih, ampelan betaro pusah, ampelan betaro desa, ampelan ring hidup betaro dalam priukti dalam ring abian lalang. Yen persida pertimo taler nyarangin munggah. Tuaji komang mangdo munggah di sarian pedanan. Munggahan hidup betaro. Tu Haji Komang Grio kawan. Cik. Alon-alon sandukan Predimo sampunan yang runtuhnya dua itu alon-alon. Elingan sane munggah ring saren pedanan wantah ampilan kumantan. Kadi ido betaro kayangan pusah, ido betaro kayangan desa, ido betaro kayangan dalam niko kumantan. Sane tiosan male jebos ngadak utawi mesungi Kamarja pada nangen darah onen ngorok kerja ngorok penet makidong mata
Alit-alit aturin melinggih, sampunan ngadak, sampunan mejujuk, Ido Betaro Tedun, Titiang Nunas, Tiosan ring petugas, Tiosa ring petugas, Mangdo melinggih, trepti. Kayon Karadara kayon Cek. Tolong ya bos, pagar betis nge. Pagar betis bos. Ring belakang. Gegaluhan ke pagar betis Semeton Pecalang. Semeton Pecalang pagar betis. Semeton Rawan tolong bos bantu niki. Semeton Rawan. Bantu je bos Semeton Pecalang. Pagar betis. Betara agalo rambut sedana Tiosan kenampilan Mangdo Mupunut Sane munggah ring sarian pedanan wanta ampilan kumanten Ido Betaro ring kayangan pusa Ido Betaro ring kayangan desa Ido Betaro ring kayangan dalam Sane tiosan kang yang adak Majang Kaler Titian Unas sane pole amongan ring Jabo Sisi sandukan Ido Betaro pemargi Ido Betaro melejebos talar melis mempedudusan Titian Unas Piranti Prianti utawi sosolan Mangdo keambil dumun ring Jabo Tengah bakte ke Jabo Sisi talar Titian Unas Serati utawi ayah-ayahan lanang sane uau makto sosolan mangkin siagayang sandukan Ido Betaro malejebos patah peilen sekadi ring Jabo Tengah Ratu Niang Taksu dalar Ratu Biang Kade Santukari sampun Ido Betaro sampun melinggih Titian Unas Mangdo siagayang indik pedudusan napi sepatutnya nih Mangdo siagayang Titian Unas Semeton Banjar Tengah Nunas Lemat Sudomalo sane wau ke bakte ke Jabo Tengah tunas dumun angen mailen ring Jabo Sisi
Atur pekeling titiang nunas, duniang mangku. Dalam mabelalang, duniang mangku dalam mabelalang mando medal. Titiang nunas jagi ngemargian ini pilen kide betara. Kirang-kirang niki pengayah dua. Elengan piranti pedudusan Mangdo siagayang santukan itu Istri-istri betara saneng ilenan tidak sampun menas linggih. lepas sandal dua ini santukan ring lantaran ke memargi. Titian nunas nge lepas lupa Santukan duene iki sandal. memargi ring lantaran. Istri-istri saneng ilenan tidak nunas ngelepas sandal. Rauhan ke piranti-piranti de betara nge teteken napi keris taler gegaluhan rauhan margian ike pedudusan duene ayaban mantan ados rauhan pangsami pulih.
sosolan mangke nggih. Ayam, bebek, kucit, ambil sampun ambil. Arawan kegaluhan mali jebos nggih, pang sami boleh ayaban dangin nika. Maju nggih, atuh biang aturin. Bebek dumun, ayam, laris, kucit. Keida betaro dumun. Ayabana kido betaro dumun, laris ke piranti do. Di setit ados genahan sane sampun lusuran genahan ring setit ados. Upokaro sane sampun lungsuran ayab-ayaban dados genahan ring setit male jebos pang presida semeton membakti. Ki ayab-ayaban sane sampun katur ring Ido Betaro dados genahan ring setit. Ambilin semeton nggih, ane sampun usan ambilin pempon ampun ados. Ampun usan. Pilihan pedudusan dados genahan diko dawuh ring setit dados pangaman, ring setit genahan dados. Pang niki galang diajang balai pemujaan dados malih jebos membakte mejang kelot. Amelin jebos lanang-lanang niko diko trega ring setit dados.
Titiang Nunas galah jebos Ratu. Nunas galah jebos niki. Titiang Nunas pengiring Ratu Bedanda ring griya gede kesiut Titiang Nunas mada rawuh mriki nggih. Duane ngide wonten muput malih pisan niki. Malih pisan Titiang Nunas pengiring Ratu Pranda ring griya kesiut semadane rawuh mriki ring Jabo si tengah. Duane ngide wonten muput malih pisan. Dua jana, tolong break jebos niki. Wantu jebos, dua neng Ratu Pranda makin muput malih siki niki. Ring cangkuk, Titiang Nunas pengiring Ratu Pranda taler transportasi madu sayago. Cek, angin Ratu Haji. Meton lanang Wanasari Baleran, sana boleh omongan, jagi ngiring ide Ratu Pranda. Ring Ratu Pranda Tapini ring ayam sami nggih limang diri saneng 6 diri munut 6 diri di Betaro ayam 6 diri di Nunas mangda ke Jabo Tengah jagi ngiringan ide Pranda istri ring gira kesiut ide santokan sampun puput Titiang Nunas mangda ngiringan ide lanang-lanang sareng 6 nggih. Semeton transportasi Amongan ke Griya Kesiut siaga. Nggih, sampun Haji sampun. Titiang Nunas nyelang margi jebos sandukan Ratu Pranda Buddha. Aturin margi ke Jabo, aturin margi. Tirta suamo kecat ati. Ayo sampun Tito sami memargi Titiang Nunas niki Ratu Biang tala Ratu Niang Mangku jagi ngayap ke Ide Betara jagi wenten aturan ke Ide Betara Titiang Nunas mangdo ambil teterak nggih toyo anyar pasepan pendetan ayaban sampun buput ke ayaban Senang Sari ini
Nggih, dados sampun lebar sareng sari genahan. Mangkin jagi ngerah genah melinggih. Majeng kelot mangkin jagi muspo. Durus Ratu Haji endaran. Istri-istri titian unas turun mangkin malibos selfie. Turun mangkin melinggih majang kelot. Niki atur pekelen titiang ring kramo sareng sami pemedak. Ini pembaktian duwene nyatur niki. Elingan semeton santukan Ida Betara tedun istri-istri lanang-lanang alit-alit titiang nunas tedun saking sedit turun. Tedun utawi turun saking sedit utawi saking panggung. Turun je bos, Ida Betara sedang turun Ida niki tedun ring jabo. Ring saren gong, alit-alit turun dumun je bos. Malih bos malih munggah ritat kala jagi nabuh. Nawak niki pembaktian duwene dados sekadi judul pembaktian nyatur. Melak kajau dados ane delod-delodna. Melak kangin dados sane daun-daun. Sane dangin-dangin melak kau, sane baler-baler melak kelot. Nah, mungkin sandukan Ida Betara sami sampun pilihan pendudusan memargi titiang nunas Ratu Biang, tawi Ratu Niang Mangku mungkin ayaban aturan ke Ida Betara. Ambil teterak asap. Sampun, mungkin ayaban bebangkit lan tebasan sami ke Ida Betara dumun raris kegegaluhan. Raris ayaban majang klot usaha kenten majang kangin.
Mangkin dansil Tuniang dansil Kido Betaro Dumun Majeng Klot Aris Majeng Kangin. Aris. Mangkin gebah atuniang tak patah majeng keluar Aris majeng kangin. Aris. Puput mangkin ide betara jagi menjaya-jaya. Ayaban atuniang. Sane tiosan ayaban nggih, ke ide betara suang-suang ayaban. Ngelungsur ide peranda ngemican pejaya-jayan. Sampun. Sanduka sampun. Ide betara mailen sampun puput, majaya-jaya taler sampun. Titian Nunas Ring Kramo utawi pemedak sami mangde siagayang indik pembaktian duwene patut nyit dupo utawi asap nyit dumun. Sampun siaga sami. Mina berau ring Jabu Tengah. Ring Jeroan, sampun. Nggih, yening sampun asap-asap rintangan. Pererai silang ke dada ping 3. Laris nunasi cere sangang widiwasa kakawitin nantuk sembah puyung. Laris munggah. Dedon, angkin munggah sekar, nunas upesaksi, ringide betara Surya Raditya. Baris, munggah. Dedun, mangkin munggah sekar putih, ayat bakti ringide betara Iswara. Baris, munggah. Dedun, mangkin munggah sekar sanat, pelawo kangkat, ayat bakti ringide betara Wisnu. Baris, munggah. Dedun, mangkin munggah sekar bang, utawi barak, ayat bakti ringide betara Brahmo. Baris, munggah.
Deden, ya wenten kuangen munggah kuangen mangkin ayak bati ring ide betara ring trikayangan sane melinggih ring saren pedanan. Laris, munggah. Kedun, elengan kuangen duene mange ping 3. Yen wenten kandung angen kuangen dagingen malih sekaranyar mangkin maktian upakara sane wenten ring saren pedanan. Laris, munggah. Tane kantun makdo kuangen malih munggah kuangen duene dagingen malih sekaranyar edang kedan sekarangkap mangkin ngelungsur wara nugraha ring ide betara sami. Laris, munggah. Nggih, hayaban kuangen utawi sekar kepik kedik sumpangan ring kana utawi siwa dwara. Malih pisan munggah tangan puyung matur suksema ring ide betara sami. Laris, munggah. Nggih, puput. Titian Unas dan Jero Mangku dalar angga Gria Sami mangdo mican wang sepada ide betara. Minap wenten ring jeroan, minap wenten ring jabut tengah, mangkin cakur dados asiki. Pican ring damuh sarang sami. Tuh Haji Wisnu, medal je bos. Cik, lagi awakan di dia. Matur pengeling-eling majang ring ratu hidadani ngeramu senarang sami. Titian Unas ayah-ayah ratu hidadani senarang sami. Sumangdane piranti seneangan ngaturang sembah bakti wau kepupulan malih laris kekenahan ring tong sampah sane sampun kesaya gaya.
sane munut wenten nimalin maling ki. Wenten kayu timbalan ki. Sane munut. Kuat. Kuat ngayah nggih. Nggih, suksemo. Ye, matur suksemo. Niki dua ninga karyo niki aran memargi sapunika nggih. Karyo ageng niki dua ning pailen mulai jebos riwusan raris nunas wasupado sinerang sami nararis hidup betaro jagi pacang garanjing kejeroan. Mulai jebos hidup betaro pusah ampilan niki majang kelot riki. Ring ungkur hidup betaro pusah nika ring ampilan ring hidup betaro pura desa, ampilan ring kayangan dalem bianalang lan ampilan ring kayangan dalam priukti. Nah, tiosan ring niko pengadak niko dados ring ungkur mulai bos melinggih niki ido taruh majang kelon mulai jebos ido jagi pacang madano-dano. Nah, niki mapundut mulai jebos sampun ares kenten tinang lunas ring jero meneso mulai jebos taler dan jero mangku pusah madawenten riki micayang pedado-dano pisan kemanten kemargian ring mangku pusah raris ido taruh ngeranjing kejeroan munggah ring trajangan semeniko nararis mulai jebos niko dak sino linggih niko sampun melinggih ring payogan ido suang-suang. Sane melinggih ring Meru durus melinggih ring Meru mulai jebos, sane melinggih ring Padmo durus melinggih ring Padmo. Nah niko indik pemargi mulai jebos nararis ampelan niko ayaban ring Meru mulai jebos ngenahan malih ring pengayangan sinarengan ring ido bataro dalem, ampelan ring ido bataro ring desa, ampelan ring ido bataro dalem ring abian lalan. Nah niko inian pemargi mulai jebos nggih. Nggih, suksema Ratu Haji, titiang jagi ngelanturan ki pilihan jagi mendana-dana santukan sampun kosobian inggian perwakilan suang-suang Merajan Ageng Kak Panti utawi Dadia malibos ri sampun idep tara muali ke Jeruan idep tara ring kayangan pusah talar kayangan 3 ampilan ide tinggi ide ngadag majang kelot titiang nunas majang ring perwakilan suang-suang Merajan Ageng Panti utawi Dadia titiang nunas majejer niki perwakilan majang kaler. Nggih, perwakilan Kemandan ri sampun ide mepice sepisan kelanturan titiang nunas majang ring panitia melibos mangde sarang sami perwakilan nika mangde ngemulihan pice. Enten nggih. Mangda sami pada memargi enten nggih. Nggih. Malibos ri antukan ki pemargi wenten malih ring pinanggal 18 ring penyineban nika sane malibos ke pice ring penanda-nanda malibos inggian nasi taur nika jagi kemargian ring Merajan ring Carik tala ring Pekubonan nika talar ring beras kuning malibos kepicang inggian nika talar ring Jina nika inggian sanitiosan nika beras padi kacang-kacangan talar minyak nika talar sanitiosan nika kepica ring pinanggal 18 ring Nyinep nika langkalah jebos Raji Bu Rangga kecang nas rawuh pergi jebos inggian padi. Nah, inggian padi nika riantukan wenten pernikahan ide Ratu Niang sewau nika sepisanan jagi kelinggihan ring betara nini duwe ni suang-suang. Nika pada ngiringan nika. Nanging benyang pica saking kayangan nika manten sane dados kepah ring krama utawi warga semeton ring tunggalan punika nggih. Nika mantan inggian adegan betara nini dua ni sampunan mepah kan nggih. Nika mangda kuningin. Nggih menika dumun malibos titiang malih wahin inggian pemargi kelanturan. Suksema. Cek. Ri sampun puput malibos nika inggian talar wenten niki sekadi isin toko panci buku napi je melibos titiang nunas panitia nika ngepah. Dalar sampun puput nika kelanturan jagi panjat pinang. Nika panjat pinang. Jambe buah nika. Sakadi unian titiang alit-alit. Nika alit-alit nenten dados bapak-bapak tenados. Nika alit-alit manda siaga malibos perwakilan perbanjar limang diri. Nika titiang ambil malibos saking Banjar Baleran nggih.
Saking kaler ambil tiang giliran ke limang diri. Satu orang ngambil siki ke mandan hadiah nge. Dan ada lebih nih kenyan. Satu orang anak-anak Malibos nanti ngambilnya satu. Tidak boleh lebih. Kalau ngambil lebih kena tilang. Anak-anak Malibos ngambil satu aja. Nanti hadiahnya langsung sekalian ditukar di posko panitia. Suksemo. Nawak wajana kepada dua negeri akeh pisan ring jabo sisi kangin. Tian Unas sane nimbang awas pada pakai nado. Sanering Jawa Tengah sampun sami boleh wasupadan itu. Sampun. Semeton sane boleh ngaturan ayah munut Malibos dikonya boleh wangsu pada ring jeruan nge. Nggih, niko sampun boleh munut ngayahan kok luar biasa sampun. Nggih. Cek. Malibos ring mendano-dano sane kebicara ring perwakilan Merajan Wanti Titian Unas Kak Sri Pak Yuda Titian Unas mangda makta sane cian patut kepicang ring kramo perwakilan punika nggih. Mangda sami boleh ke perwakilan santuk nggih jagi mejajar mabaris Malibos niki. Mabaris. Mangku pisan. Nggih di diang nyelang galah bos-bos lagi matur. Nawagan di diang majeng ring ratu dadane
kramo Cek. saudara sami sane wenten ring kayangan menawi wenten mangihin cincin lan bros mangda ledang ngewaliang ring posko panitia. Wenten kicalan semeton duwene sebuah cincin emas dan sebuah bros emas mohon dikembalikan ke posko panitia. Cek wali titik amatur wawahin. Ring mendana-dana dana jeremangku pusah ngenak ke mantan. Utawi pisan ke mantan. Mangda presiden dana jeremangku pusah ngelinggihan hidup tara ring jeruan. Kelanturan ring panitia malibos kentana. Ngepah pica saking kayangan pusah. Suksema. Cek. Sane sampun puput, sane sampun boleh nglungsur wang sepada. Sane melinggih ring lantaran titian nunas mengingsir mungkin. Mengingsir dimun bos. Lantur semata mencalang titiang nunas ring kentana. Ring undak nggih. Undak pagar betis malih. Sane boleh amongan nepak kulkul langoncang durus. Seket tabuh nepak kukul ngoncang. Nggih, pangyang bebas. Panglinggih mun. Durung boleh waspada ratu. Sane durung boleh wang sepada. Semeton sampunan ungkul-ungkulin semeton sane durung lungsur wang sepada. Sane ring ngajang mantan. Sane ring melinggih ring lantaran ke mantan nggih. Yang lunas majang ring jero mangku tawi angga geria sana di Baang Wasupada terus lan orang malih niki. Ring timur posko taler ring lot posko niki akeh pemedak kantor durung boleh Wasupada lan Pijo. Cek. Semeton Wanasari Tengah lanang sane boleh hamongan ngiring ring Ida Ratu Pranda. Taler ring semeton transportasi. Pak Beni. Semeton sarang je bos, sarang. Menang demun semeton ring rawan, menang demun. Mandang nyarangin ki ngerombo semeton ring pecalang. Semeton pecalang san, rika. Dia menang bener. Menang demun nggih. Ratu Haji, durus makin kentar. Ratu Haji, sira, Ratu Haji Chandra. Ratu Haji Chandra, durusan enteran inggian pemargi. Inggian galah katur. Tabuh pependetan di Danunas. Ring ale-ale duwe ne. Nggih, durus makin. Asap canaran dasan durus niko ring ajam. Nggih. Pemargi sekadi wau niko pemargi sekadi wau. Aris sane punupun ring dak hilang kegaluhan Aris. Pemargi keruan. Cek. Ratu Haji Chandra, Ratu Haji Wisnu, durung sami boleh wang sepada ring sisi kelot. Oh nggih. Nggih sinambi margi, durus margian Wasupada. Nggih, durus mangku dalam manten nuntut niki. Mriko.
Keterajangan mali bos. Usan madano-dano. Bau enggak. Angkat ke komandan dulu. Majang telur. Mangku dalam sampunan ngeranjing dumur nggih. Sami majang telur makin pergi nggih. Usan medano-dano pisan mantan wau raris ngeranjing mali bos. Riko dumon majang telur dumon sareng sami mali bos. Raji, maju dumon Riko. Riko majang telur Raji. Mandu persidangan pilihan king Raji. Riko Raji. Mungkin karena margi je bos, Ratu Pranda jagi ke mantuk, wali ke mantuk. Iring sikinge semeton, iringan Ratu Pranda siki. Ampelan makin didonan Nartu Haji. Munggah, dene jero mangku munggah. Didonan ampelan iki sareng Pratimu. Cek, Ratu Haji, tidak nunas ayah duwene pemangku saniten boleh omongan, mangku istri sarangnya je bos, sira mangku istri dalam tawi siosan. Ratu Haji, Tu Haji Komang, Terenggano, Tu Haji Siki, Tu Haji Mangku, tidak nunas lagi santukan semeton warga akeh ninten boleh wang sepada riki ring sisi kelot. Mangda sami warga boleh wang sepada tidak nunas. Ratu Haji tidak nunas metangi sami. Tunas sitiang ayah yang dua ini. Diantukan pemangku dua ini nedunan pelinggan hidup taro. Haji melipisan iki. Ratu Haji sareng sami. Anggo gerio durus metangi. Nunas ayah melipisan. Ratu Haji tidak nunas pimbanget. Turun je bos. Nawakang di tiang, majang ring kartu sudan di tiang. Niki ring jabo sisi, ring margi, kangin niki durung boleh wasupada. Gamal bos nge, pandai runtuh nyen, kena, itu pundut. Ampilan hidup taro, Riki. Mangku, majang
Majan Ampelan hidup taruh ring pusah. Berki. Ring pusah berki. Nah, berki majan kelot. Panggil niki. Sarang. Semeton kadanan jebas margi mangda presida Ratu Haji ni Pak Awak sepada majang ring warga ring sisi kelot. Durus Tu Haji, durus sisi kelot Tu Haji. Durus sambil pedanana Tu Haji, siro wau ngomongin. Pak Sri, Pak Yuda. Aturin ane jero mangku Pedanan. makin. Sane ke Picang Rahina mangkin. Tala ring sisi kangin Ratu Haji, warga Semeton Pemedak ring sisi kangin Kayangan Pusah, kandun akeh. Itu yang lu. Saking driki. Nggih. Mangku pusah dumun. Mungkin Tidian Nunas. Mengisir je bos ring Semeton kena. Mungkin atuh dia menjejer mungkin perwakilannya. Saking ambil Tidian Banyar Banyar Wanasari Baleran sisi kangin perwakilan. Kawitan Wangsa Celuk Pak Ana sarang Bu Nangun. Tangkas Kori Agung. Bu Tude sarang Bu Jesi mererot nge. Satu reret kedan. Satu leret dangin-dangin. Meleret. Nggih, durus. Lantur leretan. Makin mun perwakilan Kemandan. Nggih. Jatan Mandan mangku. Nggih. Jatan Mandan mangku nggih. Nggih, durus mangku. Pak De, menang mun Pak De. Mangku ampun nyatonin. Mangku menang mungkin. Mandan mengundang kedudukan pengadil ya. Menang. Sampai mangkunya menang menjejer. Ini nih. Pak Sri, sane malik ke Picang napi. Iki bakdamun. Nggih, duaning sampun ido madano durus makin ngeranjing ke jeroan. Melinggih makin. Sane ke Picang makin. Dane jero mangku mriki. Nasi catur. Pergi makin. Menang. Ngelantur makin memargi ring terajangan. Ngelantur aris ngelinggian ido betaro. Durus sami boleh maka tidak nunas mah jejer. Munggah. Menang. Aturan sana mato. Ring Meru. Usang ayaban ring Meru malik ngelinggian ring pengayangan. Dan ring pengayangan makin. Dan ring peselang. Sampun urusan ring peselang. Nggih. Nggih, durut makin margi ring kerajangan nggih. Menang. Yen durung majejer titiang tem membagikan. Sedereng majejer titiang tem membagikan iki. Mariki damo sarang sami. Ida batara sampun modal. Elengan munggah ring kerajangan nggih. Sane ring Koryagung menang driki ring Koryagung. Ring hijau jagi linggian ring Koryagung niki. Kak, aunya Kak, ada perabot mereka. Yen durung tertib titiang nenten membagikan. Pantun makin pantun langsung diputarin ini. Alit-alit sampunang dumun banyak pinang durung galah iki. Titiang Nunas penglingsir anggo griya, Titiang Nunas Madawenten jagi pacang ngelinggian dak sinulinggi ring suang-suang payogan. Menangi. Titiang Nunas ring penglingsir anggo griya sinareng sami Titiang Nunas karya madu ngeranjing kejeroan nggih. Sane makdo pasapan durus sayaban pasapan dumun nggih. Ring Meru dumun lantur raris sayaban ring Padmo. Wau raris ring Plinggih soang-soang niku ayaban. Duaning jigi pacang nglinggian ido betaro rika. Santukan iki ten jejer makin titiang jagi sing menang dumun. Menang neten menang yan ten tiang bagikan ki. Manda sami boleh niki ngedan. Menang. Pokoknya
Saab nika utawi bokoran nika kenahan ring dhuwur mantan. Dhuwur mantan, abi menang. Sane sampun pole, Gina dan malih pole. Sane dereng-dereng. Menang. Menang. Panitia jadi bagikan. Menang. Lurus, mari Pak De. Satu-satu, mungkin mau bertahap-bertahap. Ratu Haji Komang, Griyo Buruan, Ring Griyo Jambe, Mando Sami boleh Pak De. Sangging, Mando Ring Griyo Adil. Banalang, Ring Tolong Griyo bos. Tengah Durus, Geranjing Kejeruan Pengilisir Ring Griyo Sami, dua ning jadi pacang gelingian tapakan dak sinolingih ring pelinggih utawi ring payogan ido soang-soang. Beras kuning Kak Sri, beras kuning malih mriki bakda Kak Sri. Beras kuning mangkin mulih Dek. Akeh niki kira. Menang Sami boleh. Yen dan menang stop tiang yen. Jagi ke stop di tiang. Yen dan menang jagi ke stop. Kak Sri, Kak, boleh ini Kak. Woi. Satu komando. Iki ada yang kena. Kena ya. Umulin Kak. Umulin umulin. Mari jero sarang sami damo sami enten iki. Kramo ada meskipun dano makin niki mriki jero sarang sami. Ring peranan sisi kau suksemo. Niki enten pice mangdo lemuh gemuh laluh lo jinawi. Ngiring damo makin nunas. Medon sisi kebersihan terus pun keberadanan. Siki numun. Mak niki beras kuning sarang ya beras kuning niki. Menang Demon menang. Menang. Sareng Sami boleh. Betara mangkin medano. Ayaban dumun pasapan sami, pasapan sane ayaban niko ge. Ring beru dumun, ring pelinggih sami ayaban niko. Raris pengadagan sane ring meru, niko di tiang unas mangku pusah madong ayaban dumun ampelan ring meru. Nggih, ampelan niko ayaban ring meru dumun ampelan pusah. Mariki damo sareng sami. Lanjut makin kenen gula. Lanjut. Margi sambil jalan. Pesan gula kopi. Duduk gula. Bang Sami duduk. Oleh ngangin kita pun duduk. Sane makto Sri Sedano niko mawali ring lumbung. Wajib kita durus linggan umon riko. Siki mendem ada. Nih sampun tan malinge pang sami boleh pada. Niko ampelan pusat durus ayaban umon ring meru. Siki mandan. Oh dari linggan beli jebos ring pengayangan. Kak. Kene Kak nasi catur Kak. Nasi tawur. Hah? Ambil bos. Jangan tawur. Titian Unas Tuaji Jana Panyat Pinang sampunan dan margian nggih. Sampun sami melinggih hidup betaro wau raris margian niko Panyat Pinang. Oh, mindan nggih. Nggih Tuaji, nggih siap. Mariki damo sareng sami. Ida betaro mangkin medano. Yantan jarone maduwe jina sampun nang matumbasan pangten pocol betal. Mariki jarone sareng sami. Ida betara mangkin medano. Yantan jarone maduwe jina sampun nang matumbasan pangten poco ida betara. Mariki jaro sareng sami.
Ida Betara makin medana-dana. List taler bungbung pemlas pas niko unggahan ge. Unggahan niko sami. Menang memang menang. Ian dan Kayun menang di tiang stop. Ian dan Kayun menang stop di tiang melibos. Ian dan Kayun menang tertib di tiang jagi stop. Lanjut gulung kinge sira sane dereng sane sampun dan durus sane dereng gulo sampun gulo sami pun kau Ian kandun masih tambah-tambahin tu Pak Aska Pak nah. Ian kandun masih tambah-tambahin gulo nika tambah-tambahin telasam pun nika beras kuning yang ada masih tambah-tambahin malih gulo tambahin. Enggak durus dunia. Sampun sami, kadun nggih. Ya alon. Niki nembe niki. Alon. Niki karya 100 tahun sampun kejantos, saking 100 tahun. Wau persida kemargian. Alon. Karya nembe. Sampun sami. Reantukan puniki kewentenana dadosna nasi taur ajangan taur niko sane jagi kemargian ring merajan ring cari tala ring kebonan dan presida kepah mangkin reantukan sekadip niki dadosna titiang mesrah ring prajuru Banyar titiang nunas ngepah mangda sami warga pole
niki sampun kesiapin saking panitia. Yen mangkin ditiang malih ngepah niki dan presido asan niki. Nggih, nika majang ring prajuru Banjar, durus Rahina Benyang, durus Mangdo Nepak Kukul, nika wagian ajangan catur nika ring Balai Banjar. Nggih, mangdo kudo ja akeh warga ring Banjar suang-suang, mangdo nika kepicang. Niki durus linggihan ring Betara Sri Rambut Sedana. Rambut Sedana niki duwe nggih. Nggih, Sri Sedana Rambut Sedana niki. Nggih, inggian padi Betara Sri jagi kelinggihan kegenahan ring pengadagan ida Betara nini duwe ne suang-suang. Mangda nita menggerudukan sekali mangkin. Nggih. Nika mangda tertib. Nika ida Betara Sri benjang ring wali di tatkala ampun wali, nika wenten padi lepas. Padi lepas nika sane dados ke bagi-bagi ring suang-suang merajaan duwe ne. Sareng kudo ja mu duwe keluarga. Utawi pemaksan, utawi tunggalan. Nika bagi-bagi benjange. Nika ne lepasan, padi lepasan nika sane kebagi. Betara nini duwe ne pasti ke sampun miket dan dados nika bagi-bagi. Santukan ida sampun entek melinggih. Nika unian ditiang, benjang malih ditiang matur. Nampak-nampak ring ritat kala sampun penyindaban. Nggih, diantukan sampun medana-dana sampun puput niki, kelanturan mungkin alit-alit duwe ne. Nah, Suryani mungkin alit-alit duwe ne, jagi Panjat Pinang. Alit-alit titiang nunas saking Wanasari Baleran. Saking Wanasari Baleran, Wanasari Tengah, Priukti, Wanasari Belodan, Banjar Abian Lalang. Titian nunas Pecalang Pagar Betis. Majang ring Klian Adat, Prajuru Banjar Duwene, sejebak desa Wanasari, Klian Adat, utawi sana nganganen, durus ke Jabo Tengah, jagi wenten pica nasi nasi taur, nika koordinasi ring Pak Yuda, ring Jabo Tengah. Semeton Priukti gaya-gaya durus lungsur rumun sairing jeruan mangdo dados ke gendan ke kolah belakang ring Jabo Tengah semeton ring Wanasari Lodan mangkin rumun niki lantaran jagi mangge benjang mangkin lantaran benjang manggo mangge niki sesunan tapakan ido jagi napak pertiwi benjang gulung jebos menang. Benjang manda kuningin. Sesunan tapakan ido Ratu Mas, Ratu Gede, napak pertiwi. Lelampahan iki calon narang benjang. Manda kuningin, benjang ido turun napak pertiwi. Manda sami ngerauhin, ido napak pertiwi benjang sesunan Ratu Mas. Benjang usan pilen nganyarin amongan Wanasari Baleran. Wanasari Baleran yen makayunan mapet durusan memargi jam 5 sampun kawitin. Yen makayunan mapet durusan. Yen ten mapet kucap Klian Adat duwene. Durus mapet. Sampunan dumun menang dumun sampunan lungsur. Panjat Pinang ki modano malen ki. Lihat puja wali durung, dano dereng puput, Panjat Pinang, makin alit jagi pica dano. Tur Didiang, Nilangkalan Duaji, Majang Ratu Dadane, Kramo Istri, Turek Sain Dumun, Kuace, Selendang Duwe menawi ngangen bros warna silver niki. Permata Mutiara, Durus, Terah Ring Posko Indo, Sarang Pak Esa, Suksema. Titiang lang kalah malih semeton Pecalang rawan tunas titiang ayah yang Raino Benyang jam 4 sore sampun siaga riantukan semeton istri Wanasari Baleran jagi maped suksemo lantur titiang amongan ring Jabo Tengah
Wanasari Baleran, lanang-lanang tiang nunas aging lungsur gaya. Amongan ring jeruan, banyak priukti, tiang nunas mandeng lungsur gaya. Sarang guling. Mangdo bakter ring pebat, mangdo dados sekolah, mangdo dados ke tunas. Cek, alit-alit, titian unas, nama-nama kita dua nih. Saking Wanasari Baleran, Latur Wanasari Tengah, Priukti, Wanasari Blodan, Banjar Abian Alang, titian unas datang, lang margi bos. Lang margi bos. Sampun, kun siap, anak-anak udah siap. 5 orang, satu-satu, ya terus, satu-satu. Ada satu, kenal. Yang lain mundur, pelan-pelan. Naik, naik. Satu, satu, satu. Pelan-pelan, pelan-pelan. 1, 2, 3, yo! Niki 3 ampun 3 ampun. Dadosna sampun 3. Dadosna 3 ampun. Lagi 2 naik, lagi 2 naik. Ya, lagi 2 naik. Ini 3 udah. Nanti bagi udah bagi. Ya. Nggih. 2. Sampun. Makin Wanasari Tengah. Wanasari Tengah. Siapa yang naik? Ya, yuk. Wanasari Tengah. Pelan-pelan. Ya naik. Bersiap. 1, 2, 3. Terus. Wanasari Tengah. Terus, pelan-pelan, aman dah, aman. Berapa? 1. Wanasari Tengah, lanjut. Awas, kaman. Lurus ibu-ibu, bapak-bapak, sana menduai nak alit. Lurus di foto. 1, 2, 3. Tawagang Idang, Panjang Ring Kramo adat lanang. Ini 2 jimita tertukar, alas kaki Udawi sendal, siro senen nukar, durus walia. Pelan-pelan. 1. Wih, hebat nih. Kecil-kecil cabai rawit nih. 1. Hebat. Oi. Satu dah. SMP, nggih. SMP. Oi.
Pun. Lagi 2. Satu, 2, 3. Yuk. Ya, turun. Pun. Lagi 1. Lagi 1 banyak tengah. Yuk. Ya, terus. Ya. Ya. Ampun, Anda Priokti. Priok, langsung. Langsung Priokti. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah. Terus lanjut. Terus, ya. Lanjut. Priokti masih. Lagi 2, nggih. Woi, terus. Ya, wih, hebat nih. Hebat anak-anak nih. Terus. Lanjut. SMP. Oh, bukan. Ungit. Udah. Bun, Wana Sari Belodan makin. Wana Sari Belodan. 1, 2, 3. Nah, yuk. Terus. Siki. Pelan-pelan. Alon. Pelan-pelan, kaman nah. Awas kaman. Lidah kaman. Terus. Ya, pelan-pelan. Ya, harus kaman. Satu, 2, 3, angkat. Terus. Tepuk tangan. Lagi 1. Ya. Bun. Ampun Sami. Bun, Abian Lalang makin. Abian Lalang naik terus. Lanjut 1, 2, 3. Ya, ayo terus. Lon. 1, 2, 3. Terus. Sarang penjat pinang. Sampun boleh unplop, terus tukaran ring posko Indo. Aja tengah kita siki. Oh iya. Nggih. Terus bebetan dulu Abian Lalang. Nggih. Abian kuda. Oh siki. Terus. Nggih. Terus.
Abian Alang. Terus. Pantas Abian Alang tuh. Woi, hebat nih. Kecil-kecil cabai rawit. Bincang, Abian Alang mau bincang. 1, 2, 3. Terus pelan-pelan. Ya. Terus. Lagi 1. Ya. Alon. Biru beneran. Alon. Dua tangan, terus tukar. Terus tukar dia. Ampun tinggi. Manggil lantur katuran bogo. Oke, terus. Katuran bogo sebentar. Yang dapat amplop kumpul di posko. Yang dapat amplop Nawang Didiang, Semeton Pecalang, Mangdaledang, Ngepahangge, Rau Ring Pertigaan Priukti, Gandukan Krodit Dalin Rike, Wandu Semeton Rawan, Durusan. Semeton Pecalang, Wandu Jebos, Semeton Rawan, Ring Pertigaan Priukti. Cek, nggih. Guling, kawendan guling ki. Nggih, durus gaya, durus baca kepebat. Nggih, patut. Nggih, baca kepebat nggih. Wali Didiang Wawaninatur, Majang Ratu Idadane, Pemakas Ramo Istri, Benten Kicalan Bros menuju niki warna silver, terus jujur ring posko panitia. Cek. 1. Riantukan Raina Mangkin Semeton Amongan Semeton Banjar Lebah Sane Pekemitan Benyang santukan King Ngawit Benyang Riantukan Kailen Pemargi Nyalarin saking Kaler Kambil dadosna Benyang Semeton Wanasari Baleran Prajuru Sarang Seksi saking Semang Tidang Mangda Wentan Piket utawi ngaturanaya siaga Riki ring kayangan Mangda nenten sepi ring kayangan duwene Semang saking Semang Mangda Wentan kalar inggian nyageang inggian konsumsi ayah yang napi seluruhnya nih sore jam 5 sampun pemargi mepet istri ring Wanasari Baleran. Semeton
Prajuru. Prajuru lanang, sarang warga lanang, Wanasari Baleran. Titian Unas ayah-ayah duwene, jaging lungsur gaya, sarang guling, jagi ke bakta kolah ring pebat, sisi kau, mangda dados ke lungsur. Cek. Ada pining di tiang. Riantukan giliran ayah-ayah duwe
Ah, niki 3 buat 3. Dada Atur didiang majang ring berjuru adat utawi seksi-seksi sane muatang ade. Ah, niki 3 buat 3. Dada saya sabut 3. Ah, dada saya 3 buat. Nah, lagi 2 naik. Lagi 2 naik. Ini 3 udah. Ah. Nanti bagi dulu bagi. Nah. Inilah dia peserta yang kedua dari Wanasari Balaran. Ade Angga akan mencopot tubuhnya. Iya, didapatkan satu dapat diambil dan satu lagi jatuh. Kemudian melorot ke bawah. Sabun. Mungkin Wanasari tengah. Kembali naik. Yuk. Wanasari tengah. Pelan-pelan. Kita saksikan peserta berikutnya Siap. dari 1, 2, Wanasari 3. Tengah. Gus. Ya, nampaknya berat badannya menghalangi naiknya, tapi masih bisa. Aman dah. Iya, amannya menghalangi juga. Wah, diambil sebuah amplop. Wanasari tengah. Lanjut. Sama. Kekal maksudnya mempatin. Berikutnya dengan gaya yang berbeda, namun jatuh. Lurus di foto. 1, 2, 3. Dicoba kembali. Kalau tidak salah namanya Dede. Agaknya baru habis makan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan naik. Wow, ternyata ganti pemain, diganti oleh yang lebih cilik tetapi lebih gesit seperti Lutung Kesarung. Ya, udangnya masih tetap tapi kamannya sudah ditaruh. Itu coba sudah di pertengahan 50%, hampir mendekati puncak. Tetap semangat, ya. Awas, ya terus lagi sedikit 80%. Berikan semangat. Pecalang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mendoakan saja dari bawah. Dan kita lihat ambil, ya berhasil diambil saudara-saudara. Kemudian jatuh ke bawah dengan lancar. Iya, sudah diambil peserta dari Wanasari Tengah. Dan berikutnya kita saksikan kembali peserta yang lebih remaja dengan hanya 3 langkah ke atas sudah sampai di puncak dan langsung olahraga gimnastik di Panjat Pinang. Wow, diambil satu amplop, ya langsung cepat turun. Sudah berhasil dengan cepat gesit. Kita lihat dari depan. 1, 2. Dan sekarang kita lihat peserta berikutnya. 3. Iya, kali ini tanpa udang. Ya lumayan normal, lancar, tidak ada hambatan. Langsung diambil bagian utara, dilepas dan dilemparkan ke pecalang. Oke, tidak ada masalah. Nah, ini makin komentatornya makin memasuk Bali.
Mungkin lanturang mungkin nanti mendatang bahasa Bali. Kanton pemilik saking Wanasari Tengah. Bunga celana warna gadang. Ya, langsung memiliki Raris bunga. Yang tanpa tapelang ngambil Siti amplop jatuh. Angih runtuh ampun tanah Bali. Satu itu pemilik saking Wanasari Tengah. Semoga kami mungkin ke dauhin pemilik saking banyak yuk. Mungkin banyak kriati sampai nanti pemilik sana ada di tengah. Sampai nanti Laris ngambil serangan sama boleh. Laris turun lantaran mungkin nanti pemilik selanjutnya pun masuk langsung mungah ngegas turun lolos. Wah ini kesogok saking besar. Ngambil ini belot. Sempun Iki para penonton akeh nonton. Iki Ratu Haji taler saking dhuwur munggah niki nonton mang boleh nyak siang. Makin berlaksana wah niki tamatan alas kedaton. Nggih. Makin sampun berba berdaya. Sampun tulis kepulihan. Lalu makin saking gagal. Bunga habis ambil sengering ngajak angin. Wah, lolos rem nih. Ambo ayang Sultan komentator kenyat. Makin Wanasari Belodan pelan-pelan bunga gelis pesan daging kojar-kojaran tidak ngambil sengering ngajak angin. Laris turun sampun gelis. Makin malih ambil saking Wanasari Belodan. Sendiri sisi angin. Sampul kepulihan. Lantur makin malih saking Wanasari Belodan ngambil sampun kepulihan. Lanturang malih pemilik kantoripun ngambil sandere sisi kulot kau. Sampun kepulihan. Penonton nih dan nonton same sendirian tepuk tangan becalang nyangkol niki sada halitan gede Laris ngambil sana kau. Sampun persiro kami amplop. Nah, tuan-tuan mungkin pemilik satu banyak sana kesentur rapian lalang. Sampun kepulihan. Sampun boleh amplop kocap gol sekarang habis sering posko induk. Alih saking apa lalang. Iya, sampai sisi kau santap apisan polisi ki. Kira malih kudu niki. Oh niki alit mungkin. Alit mungkin kemon. Kencang niki alit kencang. Alam kira malih gede bunga. Kejuan. Tapos. Terus itu. Nganehin, ngedelin. Rezeki ya niki sedang mungkin rezeki asal niki bat niki sampai bau niki cantet ya sambut oleh sisi kau. Rezeki saking apa larang sampai mengukur
Kapten Sido. Nah, wanin boleh mungkin, wanin boleh. Iya, iya. Kemudian teman-teman ke jalan, Madalena, depan ayo, kamu yang kemudian Yufi, lakukan proses kali berikut, bantu atas motor bawah, teruslah.